तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास रे हमें जहाँ डिस्कशन करथिले कैंडल स्टिक ऊपर कैंडल स्टिक रो ओपनिंग क्लोजिंग आउ तार बॉडी बॉडी पार्ट या वीक हे गला ए विषय रे हमें सिंपल जस्ट डिस्कशन करथिले। बाकी हमें मार्केट ओवरऑल मार्केट रो माने जस्ट एक गोटे इंट्रोडक्शन टाइप रो ही हमें डिस्कशन करथिले ट्रेडिंग रो। मो आवाज समझे सुबुछ ना? हम्म ओके ओके। तो आज आम आज टॉपिक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी मुझे मेसेज भी करती समस्त को जे ट्राई करो हम लाइव क्लास। एक्चुअली आज टॉपिक जहाँ अच्छी सप्लाई डिमांड जोन कौन ता माने सही सप्लाई डिमांड जोन बेसिस रे ही हमें पूरा माने ओवरऑल 25 क्लास कवर करवा। तो फर्स्ट आज जहाँ माने हमें पढ़ेबा सेटा में माने एज ए फाउंडेशन तुम भाभी पार। तो सेटा जदि क्लियर हो गला देन तुमको आगु माने बहुत इजी रहइबो जिंस। हमें डीपली धीरे धीरे गोटे गोटे पॉइंट कवर करके चलवा। तो फर्स्ट जिनस है आमर कैंडल स्टिक चार्ट रे तमन देखि पारथुबो जे गोटे ग्रीन कैंडल देखा गोटे रेड कैंडल देखा आ गोटे जगह बड़ बड़ कैंडल बनी गोटे जगह छोट छोट कैंडल बनी गोटे छोट कैंडल बनी बहुत छोट बनला। तो या पछर रिजन कौन ये सब जिनस माने या पछर रिजन कौन कहीं छोटे बनला कहीं बड़टे बनला कहीं रेड बनला कहीं ग्रीन कलर बनला। ठीक अच्छे मार्केट नॉर्मली ग्रीन आउ रेड कलर कैंडल फॉर्मेशन हुए। ग्रीन कलर मीन्स बायर बायर हेवी अच्छा जितेबाला हमर प्राइस डिफरेंस पॉजिटिव रे क्लोज हुए सेते बेले हमर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुए। प्राइस ये जगह देखुव ओपनिंग प्राइस केते अछि 23,2378 ओके। ये ओपनिंग प्राइस देखा जाउची ए जगह देखि पारथुव तार हाई देन लो देन क्लोज ये जगह 2 3 ये को दिन माने ये मंथली कैंडल टाइम फ्रेम ओपन करची ये जो टाइम फ्रेम देखा जाए ये मंथली टाइम फ्रेम रे क्लिक करची। तो यही मासे रे डिसेंबर 1 तारिख तले देख आसतो तार ये डेट 1 तारिख 1 डिसेंबर रु नहीं 31 डिसेंबर जाए प्राइस क्लोजिंग देची जो जाए 2589 गोटे मास रे प्राइस रो मूवमेंट को जाए हे जे देखो 2389 रु 2589 आसपास माने ऑलमोस्ट केते 200 पॉइंट रो मूवमेंट देची डिसेंबर मास रे ओनली। तमे जदि ताकू मार्क करवा हमें से कैंडल रो लो कारण एथिरे वीक किछि नाही जो जेबे भी 1 तारिख रो ओपनिंग हेची ता सेइठो ही प्राइस ऊपर को बढ़ी चलछि तळु को आसी जदि का ऊपर को जाय थांदा देन एठे गोटे वीक फॉर्मेशन हे थांदा वीक बोले लास्ट क्लास रे पढैतिली ये जेंते गोटे वीक ए पार्ट टा ये होची कैंडल रो बॉडी ये भी होची वीक आउट। तो हम एटा मार्किंग केमते करछे देखो जस्ट ता तळे से जगह रखि दो ता प्राइस एटे आसीबो 2375। तो एक्जाक्ट सेमते मार्किंग एटा होई पारे मैं 5-10 पॉइंट वेरी कर पारे सेमते किछ नै या फिर जदि से एक्जाक्ट प्राइस तुमको रखिबार अछि प्राइस को तमे या ऊपर क्लिक कलो प्राइस केते अछि 2378 ओपनिंग प्राइस केते अछि 2378 या ऊपर डबल क्लिक करिवो ओके। डबल क्लिक कला पारे टेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स यो कोऑर्डिनेट्स रे तमे एटे 2378 क्लिक टाइप कर देले से आपे आपे 2378 जगह को पहुंच बहुत मिनिमम माने करेक्शन है ओके। तो इठू तमे देखि पारथुबो यार हाई अछि 2586 बट चाहिए के जाए 2613 जाए ओके। तो ये कैंडल को ये जदि आम हॉरिजॉन्टल मार्क करवा आम सेम ये क्लिक करके हॉरिजॉन्टल गोटे लाइन आनी परिबा या फिर या ऊपर आ गोटे क्लिक करी कॉपी करी
या क्लोन कॉपी करी एठी क्लिक कले भी क्लोन 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 कले आ गोटे आसीଯିବ सेटा सेम एटा हमें क्लिक करबा ओके तो एबे देखो ये 1 मंथ रो कैंडल एटा ओके ता भितर जदि हम वीकली रे जीवा वीकली बेसिस वीकली टाइम फ्रेम रे तो देखो फर्स्ट डिसेंबर के कोठ अछि 8 गोटे सेकेंड फर्स्ट डिसेंबर एटा वीकली आछि वीकली ओके तो ई कैंडल डूइंग स्टार्ट हिज कारण ये 28 नवेम्बर आउ 4 डिसेंबर भितर तेनको टाइम फ्रेम जो कहूली 125 75 ये सब जिनस ही मैटर करे से लगी परफेक्ट 1 तारिख रु आसार अच्छे तो डे 1 डे रो कैंडल रू आम जापर वीकली रे 3 दिन सेपटे रोचे 3 दिन एपट मास रोचे से लगी एमती आसला एबे देखो 1 डे रो फर्स्ट डिसेंबर रु कैंडल रिलायंस इंडस्ट्री रो प्राइस एटा हमें देखुचे एबे ओके तार कैंडल स्टिक हिसाब रे हमें प्राइस को स्टडी करबा एबे ओके धीरे धीरे हमें भितर को एंट्री करछे तो केयरफुली माने मन ध्यान देख टिक सुनो तो ये प्राइस 2378 रु फर्स्ट डे ओपनिंग हैला गला 20 पॉइंट पाखा पाखी देन आगामी दिन डायरेक्ट गैप अप खोलला मार्केट 24450 ओपन कर रेड कैंडल रो सब बेले ओपनिंग ऊपर हुए कहतली काली ग्रीन कैंडल क्लोज मीन फॉर्मेशन मीन्स तले ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग रेड कैंडल मीन्स ओपनिंग हेतिबा ऊपर एंड क्लोजिंग हेछि तले डिफरेंस नेगेटिव ओपनिंग आउ क्लोजिंग रो डिफरेंस रे जदी नेगेटिव रिमार्क्स आसे देन से कैंडल नेगेटिव रेड कैंडल ही फॉर्मेशन करिवो 2-4 डिसेंबर रे कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हैला ओपनिंग हैला मार्केट सीधा 2451 तापर देन आसी कि तळ को आस्थिला से दिन 2398 जाए बट लास्ट मोमेंट रे पुणी मार्केट ऊपर जाई 24220 रे क्लोजिंग कला ओके नेक्स्ट सेमते बनी जिते कैंडल डेली फॉर्मेशन हे जिते मंथ एंड रे क्लोज करिछि एठी देखि परथबो 29 डिसेंबर तार हाईएस्ट पिक जाइथिला 2614 जाए जोटा कि हमें से पूरा गोटे मासर कैंडल 30 टा जगह मान 30 टा न तो 20 टा 22 टा जो वर्किंग माने डेज रहे मार्केट रो सेतिकी डेज रो गोटिए कैंडल रे ही फॉर्मेशन कर देला से वीकली मंथली रो से चार्ट मंथली टाइम फ्रेम रे गोटिए कैंडल फॉर्मेशन हे गला ओके ए कैंडल हम जोड़ा कहत तो कैंडल रो जो फॉर्मेशन होउची ता पछर रीजन कोन ता रीजन एया है जे देखो सिंपल तमरो माने डे टू डे लाइफ रो जिंस शेयर मार्केट रे भी सेम जिंस ताऊ केमिते कंपेयर करिवो तमे कोनोसी जगह रे कोन मार्केट को जाउचो से सेठी भी किछि सेलर अछंजी तुमे जाउचो माने तुमे होचो बायर हला तमे जाई सेठी बार्गेनिंग करचो जे जदि का मन करो एग्जांपल नउचे से के ड्रेस बिकुची से कहला जे गोटे शर्ट रो प्राइस होचे 300 टका हमें ताको कोन करचे 250 टका हबा कि या 200 टका हबा कि बार्गेनिंग करचे तो सेई जो 200 टका हबा कि 200 टका जो जिंसटा हमें कहूचे सेटा होची लिमिट ऑर्डर हमें जते बेले बाय सेल करू जते बेले देखिथिबो हमें देखो बाय करले एडी लिमिट ऑर्डर आसे ओके रेगुलर ये क्लिक करिवो ए जो टागर लिमिट माने मु 300 से 396 प्राइस चलची किंतु मु एटे देबी 350 जे 350 आसिले ही मु प्राइस मु बाय करबी अदरवाइज करबी ओके तो सेटा होची लिमिट ऑर्डर सेम जिंसो शेयर मार्केट रे भी जदा प्राइस चलचे एबे 2957 हमें एठी जदा लिमिट ऑर्डर दे सेट करी छाड़ देबा जे 2866 बाय मारी छाड़ देबा देन एठी हमरो ऑर्डर पेंडिंग रहे ओके तो से जता बेले एठी आसीबो से पिक करबा और चलियो सेम जिंस पॉजिटिव वे रे गला सेम नेगेटिव वे रे भी हम देखिबा तमे एठी जदी मार्केट रे की सेलिंग करे हां को
ଆମେ ସେ ଲିମିଟ ଟା କେମିତି ସେଟ୍ କରିଛେ ବୋଲି ଜାଣିବା କେମିତି? ଆମେ ଯେମିତି 2866 କହିଲ ଏବେ, ତ ହଁ ସେଇ ଲିମିଟ ଟାକୁ ଟୁ ଆମେ ଏଇଟ୍ ଜାଣିବା ସିକ୍ସ କେମିତି? ସିକ୍ସ ସେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆସିବି ପରେ। ଏଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯିବା ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିବି ତମକୁ ହେଲା। ହଁ, ତ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ କଭର ହବ ନେକ୍ସଟ ଇଏରେ ଆସୁଛି ସେ ଜାଗାକୁ। ତ ମୋ କହିବା କଥା, ହଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାୟର ଗୋଟେ ସେଲର କୁ ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲର କୁ ଗୋଟେ ବାୟର ଦରକାର ହେଲା। ତମେ ଯଦି କିଛି ବାୟ କରୁଛ ଦେନ୍ କେହି ଜଣେ ସେଲ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ସେଲ୍ କରୁଛି ଜଣେ ବାୟ କରିବା ପାଇଁ ବି ରେଡି ରହିବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେ ବୁଝିଗଲେ ତ ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଯାଇକି ମାନେ ଆମର ବାୟ ସେଲ୍ କିଣା ବିକା ହିଁ ହେଇପାରୁଛି। ଓକେ, ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଏବେ ଦେଖ, ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଏର ମାନେ ଇନବାଲାନ୍ସ ହବ, ଯଦିକା ମୋ କହିବା କଥା ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ସାନିଟାଇଜର ହେଇଗଲା या ମାସ୍କ वगैरह ହେଇଗଲା 2019 ଟାଇମକୁ ପଳାଅ। ସେତେବେଳେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଅଛି, ସେ କମ୍ପାନୀ ସାନିଟାଇଜର ଆଉ ମାସ୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ମାର୍କେଟକୁ। ଓକେ, ତମେ ଗଲ ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କ ଗୋଟେ ଦିଅ, ସେ ଦେଲେ। ତାପରେ ତ କୋଭିଡ ଟାଇମ ଆସିଗଲା, ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଗଲା ସାନିଟାଇଜର ଆଉ ମାସ୍କର ଯେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ସପ୍ଲାଏ କରେ ସେ ଦେଇ ପାରିଲାନି ଆଉ। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଏ ଭିତରେ କଣ ହେଲା, ଭେରିଏସନ ହେଲା, ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଲା। ସେମ୍ ଚିଜ ବାଇଂ ସେଲିଂ ଭିତରେ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଲା, ହବ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିବ। ତମେ ସାନିଟାଇଜର ଗୁଡାକୁ ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ସେମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ନେଇଯାଉନ, ପିଆଜ ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ଆମର ଯାଏ କେତେ 100 120 या 80, କିନ୍ତୁ ଏବେ 30 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ତାର ସପ୍ଲାଏ ଅଛି ପରଫେକ୍ଟ। ଆମେ ଯେତିକି ଯାଉଛେ ମାର୍କେଟକୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ଯଦିକା ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେ ଆମକୁ ଟମାଟର 1 କେଜି ଦିଅ, ସେ କହିବ 80 ଟଙ୍କା, ଆମେ କଣ କରିବା, ଅଧ କେଜି ଆଣିବା। କାରଣ ଆମେ ବି ପ୍ରାଇସ୍ କୁ ଦେଖୁଛେ, ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକ ଅଛି, ନାଇଁ ଆମେ ନେବୁ। ତ ଏଠି କଣ ହୁଏ, ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ବଢିଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବଢିଯାଏ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ମାନେ ବାୟର ପଶିବେ ଯଦିକା ଅଧିକ, ସେତେବେଳେ ବାୟର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢି ଚାଲିବ। ସେ ଜାଗାରେ ସପ୍ଲାଏ ଚାହିଁବ ଯେ ପୁଣି ଆସିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳକୁ ସପ୍ଲାଏର କମ ହେଇଯାଇଥିବେ, ତାମାନେ ଏଠି ସପ୍ଲାଏ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢି 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 ଯାଇଛି, ତାମାନେ ଏଠି ସେଲର ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତମ ଯୋଉ ବାୟ କରୁଛ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ସେତେ ସେଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରାଇସ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା, ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବ ଯୋଉଠି ସେଲର ହେଭି ହେଇଯିବେ, ତମ ଯେତେକ ବାଇ କରିଥିବ ସବୁ ଯାକ କିଣିଦେବେ ସେମାନେ, ତାପରେ ସେମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ସେଲ୍ କରି ଚାଲିବେ। ତ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଠି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରାଇସ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହୁଏ। ସେଲର ଆଉ ବାୟର କିଣା ବିକାରେ ଯେତେବେଳେ ଅନବାଲାନ୍ସ, ଯଦି କିଣା ବିକା ସେମ୍ ହୁଏ, ତମେ ଯେତିକି ବାଇ କିଣିଲ ସେ ସେତିକିଟା ସେଲ୍ ହେଲା, ଦେନ୍ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟେଡି ଚାଲିବ, ପୁରା ସାଇଡ ୱାଇଜ ଚାଲିବ, या ସାଇଡ କଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବ ହେଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଏ କରୁଛି, ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ତ, ଆମେ ତ ଆଜ ଏ ରିଟେଲ ଟ୍ରେଡର ହେଲା, ରିଟେଲ ଇନଭେଷ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ହେଇଗଲା, ଅପରେଟର ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି। ଆମେ ତ ଏଇଠି ଜିଟିଡି ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲେ ୟା ଲିମିଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲେ, ଆମ ପ୍ରାଇସ୍ ଏତିକିରେ ଆସିଲେ କିଣିବା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି। ସେମାନେ, ଆମେ ତ କିଛି 1000 ସେୟାର କିଣୁଛେ या 2000 ସେୟାର, ସେମାନେ ପୁରା 1 କରୋଡର ସିଧା ମାନେ ସେୟାର ଲଗେଇବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାର କମି ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଦିଅ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ମାନେ କୋଉମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ LIC ହେଇଗଲା, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଅଫିସ ହେଇଗଲା, या फिर ଆମର ସେ ରାକେଶ ଝୁନଝୁନୱାଲା ସାର୍ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ବଡ ବଡ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ହିସାବରେ ମାନେ ଗଣାଯାଏ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ପଇସା ଅଛି। ସେମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ୱାନ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ନା, ପ୍ରାଇସ୍ କୁ ପୁରା ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନା, ସେ ଜାଗାରେ ଏତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ସେମାନେ ବାଇ କରିବେ, ସେ ପ୍ରାଇସ୍ କୁ ସେ ଭାଗିବ ହିଁ ଭାଗିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ, କିଛିଟା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଜେନେରେଟ ହୁଏ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜଷ୍ଟ ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ହିଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ହିଁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ସବୁବେଳେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଆଉ ଅପରେଟର ତ ଟିକେ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ବେସିକାଲି ରହିବେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ବଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଓଭରଅଲ୍ ପୁରା ରୁହନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ। ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟ ଚାଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଦେବା, ଦେନ୍ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ, ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା କେତେବେଳେ ଯେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ସେଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ,
आमे जदा जानी देबा तो आमे से जगह बाय मार देबा से जगह प्राइस उठी चलतो आमे भी से जगह तांको हावारे भी पसी जिबा आ आमे हमर टारगेट बुक करी बाहर जिबा तो से जिनसटा जानिबा को पड़िबो ना से जिनसटा जानिबा केमिते आमे बुझि पाछो कि नै तो से लगी मोटे जिनस मु गोटे कैंडल बनाउछि देखो कैंडल होची ये ए कैंडल को देखो हमें काली डिस्कशन करथिले जे कैंडल जेतेबेले फॉर्मेशन हुए एटा ये पार्ट टा तार कोन वीक पार्ट ए पार्ट टा कोन तार ए पार्ट टा तार भी लोअर वीक पार्ट ओके ये होची अपर वीक ई मझी पार्ट टा होची तार बॉडी ओके तो ई जगह रे ये तो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन करिछि ता माने बायर एठी एंट्री करसंदी बुझिपारछ कि नै तो बायर ता माने बायर ए जगह रो एंट्री करी बायर ए जाय पहुंचेसंती एठी सेलर ना सेथि लागि ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हैला तो ई कैंडल को आमे कोन कहबा जेतेबेले देखो जेतेबेले मार्केट रो जेतेबेले छोटो छोटो कैंडल फॉर्मेशन होची छोटो छोटो कैंडल आ बड़ बड़ कैंडल बन जेतेबेले बड़ बड़ कैंडल फॉर्मेशन होची सेही कैंडल को हमको फाइंड आउट करिया पड़ियो से बड़ बड़ कैंडल को आमे कहबा एक्साइटिंग कैंडल ओके कोन कहबा एक्साइटिंग कैंडल से बड़ कैंडल किसी लिमिट अछि कि मिनिमम एतिकी पॉइंट हेतिबा दरकार ना सेमिति किछि नै तार चार्ट रे जेतेबेले तमे देखिबो से कैंडल को देखिले ही तार रेंज ता पाखा पाखी रेंज को देखिक ही तमे जानि देबो जे ये कैंडल ही होची एक्साइटिंग कैंडल ओके एक्साइटिंग कैंडल रो ये गोटे कैंडल हे गला एटा को आमे कहिबा जे एक्साइटिंग कैंडल जस्ट मन रखो जे एक्साइटिंग कैंडल ओके ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल सेम जिंसो या तुलन रे ये केते ये या तुलन रे बहुत बड़ ता माने एठी बायर आहुरी पसचंदी बुझिबो जे नै ये एठी जदी हमु कहिबी एठी बायर माने कर जस्ट गोटे एग्जांपल 50 के एंट्री करसंती ओके एठी माने कर बायर 50 के एंट्री करसंती तो ए जगह रे बायर केते हेबे अजम्पशन करो निहाती 50 के ऊपर को रहबे तो एठी बायर केते आसे मन कर 75 के ओके तो ए जगह रे ए सब बेले ओपनिंग प्राइस या फिर तापर आसीबे से कोडे एग्जैक्ट को लोकेशन सेटा कहबी फर्स्ट से एटा जानो जे बायर एठी 75 के एंट्री कले एठी 50 के एंट्री कले सो दैट प्राइस गला ए जाय बट एठी 75 के एंट्री करसन तो प्राइस ए जाय गला तो याकू एक्साइटिंग कैंडल हमें कहबा नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल ओके एठी कहबा को नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल आउ आकू ए बड़ कैंडल टाको हमें कहबा स्ट्रांग ओके स्ट्रांग एक्साइटिंग कैंडल ओके सेम सेम जिंस आमे जदि का सेलर सेलर पॉइंट ऑफ व्यू रे देखिबा गोटे नेगेटिव कैंडल मु बनाउची देखो ओके तो ये सेम जिंस ये भी गोटे एक्साइटिंग कैंडल बहुत बड़ कैंडल टे बनिची प्राइस प्राइस चार्ट रे तुम देखि परतो ये जो कैंडल जेमते ये गोटे कैंडल ये भी सेम सेम गोटे एक्साइटिंग कैंडल याकू सब बेले एक्साइटिंग कैंडल हिसाब रे ही नबो ओके तो ये भी सेम एक्साइटिंग कैंडल आउ आरटा होची वेरी स्ट्रांग एक्साइटिंग कैंडल ओनली स्ट्रांग
भेरी स्ट्रॉन्ग ताठू जदि आउ गोटे बड़ ता पाखरे फॉर्मेशन हे गला से हबो भेरी स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल। ओके देखो एबे कोन करिया तो एथर जानि देलो को कैंडल रे अधिक बायर एंट्री करसंदी कारण जहार बॉडी पार्ट अधिक सेठी से अधिक बायर एंट्री करसंदी। तो आउ गोटे जिनस मार्केट रे तमे जानिचो बेस कैंडल या डोजी कैंडल कह जाए। ओके डोजी कैंडल मे बी से रेड कलर रही पारे या फिर ग्रीन कलर रही पारे। डोजी कैंडल रो सब बेले केमिते फॉर्मेशन हेता इन छोटो छोटो कैंडल तुम चार्ट रे से जिनसटा मु देखैबी देखले तमे क्लियर जानि परिबो। बेले बेले खाली गोटे एतिकी एमिते कंडीशन हे जाय। ओके ये होची डोजी कैंडल या बेस कैंडल हम ताको कहबा बेस कैंडल। ये कैंडल गुरा को आम चार्ट रे कोठे होउची देखिबो ये देखो ये जो छोटो छोटो कैंडल एरा को जाए बेस कैंडल या डोजी कैंडल। तो आम बेस कैंडल हिसाब रे ही आगु को पढ़िबा डोजी कैंडल ताको कुआ जाए बट आम बेस कैंडल माइंड रखोटा हला। तो ये जगह रे जिते बेले ये छोटो कैंडल केमिते फॉर्मेशन होला ये कैंडल छोटो कैंडल केमिते फॉर्मेशन ये एठी बायर हेवी हे गले मार्केट को ऊपर को नहीं गले सेटे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होला। ये जगह रे सेलर हेवी हे गले रेड कैंडल फॉर्मेशन होला तो मार्केट तळु को आसिला एठी स्ट्रांग सेलर पसिले जहाँकि बायर मन कर ए जगह बायर 50K थिले एठी सेलर केते आसीबे ताले 1 लाख हेले जाय कि से 50K को कैप्चर करले प्लस 50K रे सेल करले बोली मार्केट प्राइस को तळु को आसी गला बुझियला। सेम जिंसो एठी ए जगह रे भी एप्लीकेबल हबो जे ए जगह रे डोजी जगह रे बाय मन कर हला 50K सेल हला 60K ये मन कर ये कैंडल ये जो कैंडलटा एटा मन कर रेड कैंडल फॉर्मेशन हबो रेड कैंडल। तो ये जगह रे कोन हबो तो ये जगह रे तमे जानि परिबो जे ये रेड कैंडल फॉर्मेशन मींस ऊपर ओपनिंग हला सेलर आसिले हेवी हे गले जते बेले कि 50K बायर थिले तेन करी 10K हिसाब रे से तळको एतिकी ही कैंडल फॉर्मेशन हला। मु जस्ट 50K 60K जस्ट गोटे नंबर कहूची बुझीबा पई मार्केट रो प्राइस तार से हिसाब रे थिबो जते कि माने करंट प्राइस जा थिबो से हिसाब रे केते शेयर इंस्टीट्यूशन एंट्री करौसंती से हिसाब रे कैंडल फॉर्मेशन हो बुझी हला कि ना ये जिंस ना कार डाउट हला ई कैंडल फॉर्मेशन रे कार किस डाउट हला तो पचार। ना किछ डाउट नहीं बुझीगला तो कैंडल केमते फॉर्मेशन होची बड़ कैंडल केमते फॉर्मेशन होची आ रेड कैंडल कोडे फॉर्मेशन हला या बेस कैंडल केमते फॉर्मेशन हला हला। डोजी कैंडल रे ये बेस कैंडल उडा बेसिकली जोडा की सेल आउ बाय रो डिफरेंशिएशन उडा हां सेलर आ बायर रो माने एग्जैक्ट सेलर जति के अछंती बायर सेति के आसपास अछंती सो दैट हाँ प्राइस को ऊपर को नेबा को दउ नाहंती बुझिला। हम्म, जदि का एठी सेलर कम हे जिवे सेलर जदि कम हे गल तो बायर सीधा ऊपर को उठी बड़ कैंडल फॉर्मेशन कर दो सीधा एते बड़ कैंडल फॉर्मेशन कर दबो या फिर एड बड़ कैंडल फॉर्मेशन कर दो बुझिला। तो हम्म, बेस कैंडल आमे केम तार डेफिनेशन आमे केमते माने जानिबा बेस कैंडल कोन जदे बड़ एक्साइटिंग कैंडल केमते आमे जानिया जार बॉडी पार्ट तार वीक थारु ग्रेटर थिबो ग्रेटर देन अच्छा बॉडी पार्ट ता जदि का ग्रेटर देन वीक पार्ट थिबो तो सेटा आमे माने एक्साइटिंग कैंडल हिसाब रे जानिबा लिखि दउ छै बॉडी पार्ट बॉडी ग्रेटर देन weak equal to exciting candle okay सेम बेस कैंडल रो डेफिनेशन कोन हबो ना वीक पार्ट उराको बॉडी पार्ट रु अधिक थिबो हला
जो जो बेस जो कैंडल रो एटा देखो 50% रु लोअर जदिया थिबो वीक पार्ट टा 50% रु एबव थिबो एटा जस्ट गोटे एमते माइंड रे निया जे 50% एबव थिले ताको हमें बेस कैंडल हिसाब रे मानिबा तापर आमे गले से आगु आगु क्लास जतले आगु जीवा आ टिके ताको पुनी मॉडिफाई करिया बट एबे माइंड रे रख जे जो केस रे 50% रो वीक थाए 50% एबव वीक थाए से बेस कैंडल हिसाब रे माने हमें काउंट करिया ओके या फिर वीक ग्रेटर देन बॉडी ओके वीक ग्रेटर देन बॉडी इक्वल टू बेस कैंडल ए बुझी हबो माने कैंडल देखिले चार्ट रु जानि परिबो आराम से ठीक अछि तो इटा फार्मूला सेमते किछ नै तापर हमें धीरे धीरे चेंजेस करिया जोटा हम कहबी तो एबे सही हिसाब रे मते जस्ट कुह तो एठी ई जो कैंडल मु कहूची ई कैंडल टा कोन हबो ई कैंडल टा एटा बेस कहबा ना एक्साइटिंग कैंडल कहबा कोन कहबा एटा बेस कैंडल बेस ओके ये कैंडल टा ये भी बेस एटा भी बेस कारण वीक हिसाब रे कैंडल टा केते अछि वीक हिसाब रे बॉडी टा तो माने देखो तमे जदा जूम या जूम आउट करिवो भी तुमको हिसाब से चेंजेस आसी बट तापर केमिते सेटा फाइंड आउट करे से जिंस से पॉइंट हम कहूची ए कैंडल टा देखो ए कैंडल टा कोन गोटे एक्साइटिंग कैंडल कि नै ए कैंडल टा हां तापर कैंडल टा या कंपैरिजन हिसाब रे वेरी एक्साइटिंग स्ट्रांग एक्साइटिंग कैंडल कारण आ पाख जोन हिसाब रे एटा गोटे बड़ कैंडल याठो भी बड़ कैंडल फॉर्मेशन हेचे बट ए कैंडल टा कोन कहबा ए कैंडल टा सेटा भी एक्साइटिंग कैंडल एटा भी एक्साइटिंग कैंडल हिसाब रे नेबा ओके ठीक अछि तो ये एठे मु कहिबी जे आमे टिके ए जिन बेस कैंडल रे मॉडिफाई करबा कोन ना जिते बेले तमे देखुथुबो गोटे कैंडल तार करेस्पोंडिंग रेंज हिसाब रे जदी फॉर्मेशन हेई थाए करेस्पोंडिंग फॉर्मेशन के एटा गोटे बेस ये एते बड़ ए कैंडल रा अचीवमेंट कोन ए कैंडल जेंता अचीवमेंट एठू बड़ कैंडल फॉर्मेशन करछ सेमिते ए कैंडल रा अचीवमेंट किछि अछि कि मो कहया कथा बुझि परछो ए कैंडल तार आखा पाख कैंडल को माने देखिबो जदी का सेही रेंज हिसाब रे से कैंडल फॉर्मेशन हेइ जे ना देन ताकू आमे आज ए बेस कैंडल ही कंसीडर करबा सेठी तमे 50% ग्रेटर माने ग्रेटर देन वीक थिले सेटा कंसीडर करबोनी सेटा तमे आपे आपे निजे परे परे जतल चार्ट रे हम ये करबा ना से देखिले ही तमे कहि देबो जे ना एटा बेस कैंडल बुझि बाजो कि नै जस्ट एटा गोटे माइंड रे एबे एंट्री करो जे ये देखो ये गोटे बेस कैंडल एटा बुझि बाजो कि नै सेही हिसाब रे ई बेस कैंडल रो जति बड़ रेंज ई पाखरे जो कैंडल टा फॉर्मेशन हेची यार भले ही 50% एबव बॉडी अछि ना किंतु आको हमें बेस कैंडल हिसाब रे ही काउंट करिया कारण ता पाख दी साइड देखिबो एक्साइटिंग कैंडल देखुचो केते बड़ बड़ सेही हिसाब रे एटा को हमें बेस कैंडल फॉर्म रे नेबा हले तापर कोन पई एटा हम बेस नोचे से जिंस मु कहिबी परे हले बेस कैंडल एक्साइटिंग कैंडल आउ स्ट्रांग एक्साइटिंग कैंडल रे क्लियर हेलो इज इन द रेड कैंडल एटा भी गोटे एक्साइटिंग कैंडल ये भी गोटे एक्साइटिंग कैंडल सेम चीज यार पछुक हमें जीवा ये देखो केते बड़ रेंज याकू भी हमें गोटे एक्साइटिंग कैंडल हिसाब रे काउंट करबा कारण तमे जतल प्राइस रो रेंज देखिबो ना जदि गोटे बहुत बड़ वैल्यू चेंजेस हेछ ना देखि परजो नै एटा को टाइम रो एंट्री कहलो ये होची 2022 मार्च माने कोविड टाइम रो फॉल देखि परजो केते बड़ एटा मंथली चार्ट हमें ओपन करछे मंथली डेली रो चार्ट को हमें जीवा डेली रो चार्ट रे बहुत ऊपर पळेबो से डेली चार्ट हिसाब रे भी 2020 कोविड फॉल गोटे गोटे दिन रे केते बड़ बड़ कैंडल जतल फॉर्मेशन हो ना सेठी ही हमको एंट्री करियार अछि सेही पोजीशन रे सेही गुरा होची हमो पे अपॉर्चुनिटी हमें ऑल टाइम हाई रे केबे नेबाटा ठीक न हमो स्ट्रेटजी हिसाब रे काली कहितली हमें जत्ते बेले मार्केट फॉल हो ना बड़ बड़ फॉल सेति केले ही हमको अपॉर्चुनिटी दबो ये मार्केट देखो केते बड़ बड़ फॉल दे के आछि केडे बड़ एक्साइटिंग कैंडल स्ट्रांग एक्साइटिंग कैंडल कारण ता पाख हिसाब रे ये भी गोटे गोटे टाइप रो माने ए रेंज हिसाब रे आकु जे देखिबा आकु हमें बेस नहीं परियो ये बेस हिसाब रे नहीं परियो
कारण ता पाखरे एइटी देखो गोटे केते बड़ कैंडल फॉर्मेशन है केता रेंज देखो बुझिपारछ या मझिरे दीटा छोट छोट कैंडल ताको हम एक्साइटिंग कैंडल एबे स्ट्रांग जिनसटा छाड़ी दियो एबे ओनली एक्साइटिंग कैंडल आउ बेस कैंडल ऊपर ही आइडेंटिफाई करियो ये भी गोटे एक्साइटिंग कैंडल तार कारण रेंज देखि दबो जदि रेंज अधिक अछि ना केते बड़ रेंज देखुछ ता पाखे छोट छोट कैंडल एरे सब फॉर्मेशन है ए सब बेस कैंडल बुझियला एक्साइटिंग कैंडल आउ बेस कैंडल भीतर आउ कंफ्यूजन तो किछि नाही ना कार किछि कंफ्यूजन अछि बेस कैंडल फॉर्मेशन केमिते हला सेटा भी कहि देली मनकर बायर एटी 50 के अछंती सेलर 60 के हे गले तो रेड कैंडल फॉर्मेशन हला एटी ग्रीन कैंडल अछि एटी नियाती एटी बायर 55 के थिबे आउ सेलर सेलर नियाती 50 के थिबे सो दैट कोन हला ऊपर क्लोजिंग देला बायर 55 के अछंती आउ सेलर 50 के जो थरे की कैंडल मोर फॉर्मेशन हला एमिते प्राइस देखो प्राइस ए कैंडल जो फॉर्मेशन है केमिते है ओपनिंग प्राइस एट हैला हला से ओपनिंग है कि ऊपर को जाइथिबो देन सेलर हेवी हे गले तळ को आनले प्राइस को पुणी मार्केट ऊपर को जाई कि ए जगह रे क्लोज कला क्लोज करयार कोन हला ओपन आउ क्लोज भीतर पॉजिटिव डिफरेंस हैला सो दैट ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हैला बुझिबा जे नै लास्ट मोमेंट रे रिजल्ट एमिते 55 के 50 के जस्ट गोटे एग्जांपल नोची वैल्यू पे सेतरे किछि माने सेतरे कंफ्यूजन होबो नै हला बुझियला अबे नेक्स्ट एटा बुझियला तो हम नेक्स्ट ये को जिबा एटा तो ठीक अछि एटा हमर एक्जिस्टिंग जोडा पास्ट हिस्ट्री गुडा किन जतेबेले लाइव मार्केट रे चालुथबो कैंडल टा गुटा जस्ट इनिशियल स्टार्टिंग होतो सही जगह हम केमते जानिबा एटा बेस कैंडल बनिबो कि एटा स्ट्रांग कैंडल बनिबो तो हमर कैंडल देखो कैंडल मो कहबा कथा हमें कैंडल बनिबा जाय तो वेट करबा ना हमें गोटे कैंडल बनिबो या फिर कोन हमें पूर्वरु कैंडल को फॉर्मेशन नै कि हमें मार्केट माने जोन आइडेंटिफाई करके रखिबा हमर जो जगह रे मन कर कैंडल फॉर्मेशन हेची ए जगह रे देखो जेम तुम कहउतली ए जगह रे ये गोटे रेड एक्साइटिंग कैंडल हां ये गोटे एटा को कोन करिया त हमें नबा ए कैंडल आज बेस कैंडल बेस कैंडल तो बेस कैंडल हिसाब रे हम एटी आइडेंटिफाई कर देले हमर बेस कैंडल ए जगह रे हे गला हमें हमें एटी लाइव मार्केट केतले आसुची ताको हमें वेट करबा हम जोन रे एंट्री करिया पे से जहा बनुची बनु से बनी बनी चलिले ही तो हम पे बढ़िया हबो जतले प्राइस से जगह को आसीबो बुझिबो जै नै एई जगह को जतले प्राइस बुली बुली के आसीबो देन हमर एंट्री हमर लाइव मार्केट रे सहित किछि ये ही नै लाइव मार्केट केते हबो जदी का एटी गोटे बड्डो कैंडल बनी बनी आसी गला पूरा 1 आवर पर तो कैंडल जतले फॉर्मेशन होउची 1 मिनिट पर तो क्लोजिंग दबो ना जे कोनसी कैंडल फॉर्मेशन हैला पर तापर तो सही कैंडल रु तो हम जानी परिया ना कि एटा एक्साइटिंग कैंडल फॉर्मेशन है गला या डोजी कैंडल बॉयस कैंडल फॉर्मेशन हैला तो हमर टाइम फ्रेम हिसाब रे हमर जो टाइम फ्रेम हमको शूट करबो हम जो टाइम फ्रेम हिसाब रे कैलकुलेशन नैथिबा जे एई टाइम फ्रेम रे यदि एमिते कैंडल फॉर्मेशन हला देन हम एंट्री करबा या फिर हम जोन को जदि एई कैंडल एई मिनिट रे आसीबो एई जगह को देन हम एटी एंट्री करबा एटी देखो एटी केते बड़ एक्साइटिंग कैंडल फॉर्मेशन माने बायर एटी एंट्री कले हेवी बायर एंट्री कले सीधा 15 मिनिट रे ए जगह पहुंचे देले प्राइस को पुणी सेलर सेटू माने कर एटी जदी का हेवी देखो मार्केट रे सब बेले प्राइस जेते एंट्री हुए ए जगह रे माने कर 1 लाख बायर एंट्री कले ये जिबा भीतर भी ए जगह रे भी आहुरी एंट्री करथिबे एमिते नै जे खाली जणे इंस्टीट्यूशन बाय करिवो एटे पूरा रिटेलर ओवरऑल रेट हां पूरा ओवरऑल कैंडल भीतर कोड ना कोड बाय करथुए हाँ कोठी ना कोठी बाइक चलथिबो सब जगह रे बाइक चलथिबो हला तो पुणी कंटीन्यूअस एटी जदि बेसिस सेलर सेलर माने कर एटी 2 लाख आसी गले तो मार्केट को पुणी तळु खसै देले पुणी जेते मार्केट जेते हेवी हे गला सेलर ऊपर पुणी मार्केट चलला प्रोडक्ट तो तापर जेते एई जो जगह रे जेते मार्केट चले सब बेले मार्केट रो जोन एई जगह रे ही रुहे माने गोटे बेस कैंडल पाखरे ही रुहे एटा गोटे बड़ कैंडल फॉर्मेशन है जी तो एटा को हमें बेस कैंडल हिसाब रे नै परियन कारण देखो ये मार्केट रेंज हिसाब रे भी बहुत बड़ कैंडल फॉर्मेशन गोटे बेस कैंडल कोठी फॉर्मेशन होइछो जेमते ए जगह देख ए जगह रे ता माने एठी बायर हेवी और सेलर हेवी ता माने तांकर फाइटिंग चले बायर सेलर भीतर फाइटिंग हुए ए जगह रे हला तो प्राइस को आडे भी अप डाउन हुए नाही
प्राइस गोटे जगह रे ही पर्टिकुलरली सही जगह रे से जो रेड कैंडल होची बेस कैंडल और ग्रीन कैंडल हे गला हमर स्ट्रांग कैंडल। हाँ तो एई जगह रे देखो प्राइस खसी चलथिला एई जगह रू प्राइस खसिला ओके प्राइस खसी 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 आसिला आसिके एई जगह जतला हला एठू उठिला ऊपर उठिला माने बायर एंट्री गले ता माने बायर एंट्री गले एठी बायर एंट्री कछि ता बायर एठी बड़ कैंडल बने दै थांते ता माने बायर हेवी हे गले किंतु बायर हेवी हेई पारु नांती सेलर हेवी अछंती हेई हेई गोटे बेस कैंडल फॉर्मेशन हला नेक्स्ट कैंडल को गला नेक्स्ट कैंडल जतल फॉर्मेशन हे कि पुणी बड़ कैंडल फॉर्मेशन हे गला ता माने एठी सेलर सब खत्म सेलर खत्म हे गले तो बायर ऑटोमेटिकली प्राइस को ऊपर को नहीं गला बुझी हला ए पॉइंट क्लियर हला हां हला कि तो एई जगह रे जे माने करो 1000 रो बाइंग जणे कला एग्जांपल जस्ट करछि 1000 तो से जगह रे कोन हुए तमे देखिथिबो जतले तमे बल्क रे माने बाय करिवो ना से कोन हुए किछिटा पेंडिंग ऑर्डर रही जाए पेंडिंग ऑर्डर किछिटा रही जाए सेही पेंडिंग ऑर्डर टा सेम इंस्टीट्यूट आमे तो चाहिले कैंसिल मार दो आमे आमे 1000 क्वांटिटी मारुथवा केतेले को इये रे मन कर एटा 240 अछि एनडीटीवी आमे बाय करबा एटी आमे मन कर 5000 क्वांटिटी बाय करिया हला 5000 क्वांटिटी बाय करिके आमे दा एठी मार्केट प्राइस रे या लिमिट रे मार्केट प्राइस रे क्लिक करले से 246 247 248 जहां मार्केट प्राइस चलतो से हिसाब रे नै जिवो से किंतु गोटे जगह गोटे टाइम थाए तमे देख बाय मारथिबो देखिथिबो तमरो 2500 क्वांटिटी जाइथिबो आ 2500 पेंडिंग पड़थिबो तमे दा लिमिट रे क्लिक करी करथिबो हला कि कारण से सेति सेही जगह रु ही ओनली 3000 क्वांटिटी नेला आउ 2000 नै पारला नै कारण प्राइस ऊपर पळेला किंतु तमको दरकार कोन 246.3 रे ही मते 5000 बिकियार अछि तो तमरो 2000 क्वांटिटी सेटे पेंडिंग रहिला सेही जगह रे हला तो आम 5000 हिसाब रे कथा हो जेली 5000 कहउछे जेतले इंस्टीट्यूशन एंट्री करंती से माने करोड़ रे एंट्री करंती करोड़ रे तांको पाखरे सेही टाइप रो सिस्टम अछि से माने पाखरे करोड़ रे से माने एंट्री करिवे या लाख रे एंट्री करंतु से जगह रे किछिटा एंट्री किछिटा फॉर्मेशन हुए आउ किछिटा से रही जाए हला बुझिला बे तो सेही जो पेंडिंग ऑर्डर टा रहे हमकु सेही पेंडिंग ऑर्डर को आइडेंटिफाई करिवार अछि तो आइडेंटिफाई करले कौन हबो ना नेक्स्ट जिते बेले भी प्राइस से जगह को आसीबो जिते बेले की बड़ कैंडल फॉर्मेशन है ना ता माने एटे पक्का पेंडिंग ऑर्डर रहिथिबो कारण जिते बेले प्राइस बड़ कैंडल फॉर्मेशन करे सेते बेले से माने बायर हेवी हे जानती या फिर बड़ रेड कैंडल फॉर्मेशन करे तो सेही जगह रे सेलर हेवी हे जानती ए जगह रे हला ए जगह रे सेलर हेवी हे जानती तो ए जेते बेले भी मार्केट प्राइस जेते बुली के आसीबो ए जगह रो मार्केट फॉल हबो किंतु ए जगह रे हेनी या पछर रीजन अछि सेटा भी हम जानिबा हेनी किंतु मोस्ट प्रोबेबली एटा होची हमर माने फंडामेंटल्स जोठे बड़ कैंडल फॉर्मेशन हेची से जगह रे जदि का बेस कैंडल किछि अछि दीटा मझी रे देन मार्केट जदा फोन बुली की से जोन को आसे फोन सेठो जिबार चांसेस थाए कारण बेस कैंडल रे मार्केट माने सिमिलर पैरेलल चलता है कारण से बायर सेलर सेम थांदी जदा बड़ कैंडल फॉर्मेशन हे गला ता माने बायर हेवी हे गले आ बड़ बल्क रे एठी बाइक हेची तो सेठी पक्का सेठी बाइंग और पेंडिंग ऑर्डर थिबो ही थिबो तो से जिंसो मु जस्ट गोटे एग्जांपल देबा को कहबी देखो रु हम कहूछ आ गोटे एग्जांपल देले ही तमे जान परियो क्लियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे देखिबा देखो मंथली कैंडल देखा ई जगह को देखो ई जगह रे देखो गोटे रेड बॉर्डर रेड कैंडल फॉर्मेशन है हला से जगह रे प्राइस केते अछि 152 152 तो तमे एठी ई जगह रे कोन किछि ना ना बाइंग करबो ना एते बड़ रेड कैंडल माने 178 रु सीधा 152 पळेला तमे ई जगह रे कोन भाबिबो अरे एते बड़ फॉल हे गला टिके वेट कर दबा ठीक अछि तो नेक्स्ट दिन कोन हैला मार्केट मन करो गोटे एमिते गोटे डोजी कैंडल बनेला बेस कैंडल बने जोटी बायर आउ सेलर सेम हे गले ता माने गोटे कैंडल फॉर्मेशन होला पर नेक्स्ट डे कोन हैला गोटे बड्डो एक्साइटिंग कैंडल फॉर्मेशन हैला ओके तो एई जगह रे कोन हैला बहुत
बल्क रे बाइंग ऑर्डर पशिला जोटा कि गोटे बहुत बड़ माने ये रेंज ये जो प्रीवियस रेंज अच्छी पूरा ये रेंज टाକୁ कवर करी क्लोजिंग देला ऊपर 191 रे जाके सीधा क्लोजिंग देला सीधा क्लोजिंग न देई तळु पळै आस्तांदा ता माने सेठी सेलर हेवी हे गले तेन मार्केट को खसै देले हला तो तमे देखिलो 191 हे गला प्राइस ओके ठीक अछि एबे नेक्स्ट डे रे देखिला बेलକୁ प्राइस पुणी ऊपर चलला 207 हला नेक्स्ट डे देखिला पुणी ऊपर मार्केट गला सीधा 257 281 गला ता माने एई जगह रे तार सेंटर एईटा होची तार ओरिजिन एई जगह रु बाइंग केते हिसाब रे हेजी सो दैट मार्केट प्राइस को से नै कि 280 जाय पहुंचे देला बुझि पाछो तो 280 रु जाई कि रिटर्न आसला 254 कौन पे आसला ना ए जगह रे देखो सेलिंग हेवी हेजी गोटे बड्ड कैंडल फॉर्मेशन आइछि बुझि पाछो तो एई जगह रे ये होची ओरिजिन सेलर रो ये जते बेले एंट्री गला सेलर जोन को से सीधा मार्केट को खसेला होरी खसे देला पुणी नेक्स्ट डे पुणी हेवी हेले बायर ना ମାନେ बायर ସେଇ कारण ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସେଲିଂ ଅର୍ଡର ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥିଲା हाँ सेलिंग ऑर्डर अच्छी पक्का अच्छी तेणुकर मार्केट को खसे भाई खसे बसे तो जदिका ଆଚ୍ଛା तुमर हेवी बाइंग हेतिबो जोटा कि ताकू भी काटिकी पळेबो ताहले ଆଚ୍ଛା मार्केट उड़ी जीव ऊपर को भी किंतु एटे खसे देला किंतु बायर हार मानलेनी बायर हेवी बसचंदी हेवी क्वांटिटी रो बाइंग हेची ए जगह रे इंस्टीट्यूशन एंट्री करचंदी ताकू कोन कले प्राइस को आउरी ऊपर नेले किंतु सेलर ये जतले पुणी गला से जोन को सेलर पुणी हेवी हे गले कारण ये जति की जाई टच करिछि जति पेंडिंग ऑर्डर थिला मानक 3000 पेंडिंग ऑर्डर थिला सेतु 1500 पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हे गला तळକୁ खसे देला पुणी जतले बायर हेवी हे कि 1500 क्रॉस करी जतले पुणी गले पुणी जति पेंडिंग ऑर्डर थिला पुणी एग्जीक्यूट हे गला जोडा मार्केट को पुणी खसे देला तो पुणी बायर सेलर भितर फाइटिंग जो जिंसटा एमिते ही हुए बुझि पाछो तो एई जगह रे केते प्राइस केते पेंडिंग ऑर्डर अछि एटा केही जानि परियनि केही जानिपारियन जे को जगह केते पेंडिंग ऑर्डर अच्छे किंतु आमे ताकू आइडेंटिफाई केमिति करिवा एई बड़ बड़ कैंडल रो फॉर्मेशन को देखिके जो जगह रे बड़ कैंडल फॉर्मेशन ता माने से जगह रे बहुत माने पेंडिंग ऑर्डर अच्छी ही अच्छी ता माने मार्केट से जगह को आसिले से जगह रे वीक रू माडो हेई या फिर बेस को माडो हेई से जीवो ही जीवो एईटा होची हमर स्ट्रेटजी ओके तो हमकु से इंडिया जोन आइडेंटिफाई करके रखियार अछि हैला तो नेक्स्ट डे देखो सेम पुणी मार्केट भितर चलची बाइंग सेलिंग हैपनिंग होची किंतु मार्केट प्राइस को केही अप डाउन करि पार नाथि पुणी कहला बायर हेवी हेले पुणी माने सेलिंग जति आसुला सब कंप्लीटली बाय हे गला देन दु प्राइस ऊपर चलला 270 सीधा सीधा चलला 321 ने देखो एटे गोटे सेलिंग बॉर्डर सेलिंग अछि हला तो मार्केट जते 321 पहुंची गला जते बेले ई बायर मानकर ए बायर जो माने इंस्टीट्यूशन पसी थांती या फिर सेलर जो माने थांती से मानकर कोन होई थाए से माने जानि संतरे रिटेल ट्रेडर को केमिते ट्रैप करा जाए हला कि गोटे रिटेल ट्रेडर जते पसे से केते बेले पसे तमे नॉर्मल देखिथिबो जते बेले भी माने तमे न्यूज रे देखि कहिला अरे एसबीआई पळेलाणी पूरा 321 मार्केट रो माने ये भी बढ़िया अछि कंपनी रो प्राइस माने कंपनी रो एबे क्वार्टरली रिजल्ट आछि एते बढ़िया अछि आउ देखो 150 प्राइस 5 मास रे से हे गलाणी 320 माने पूरा डबल हे गलाणी ए जिंसो न्यूज रे फैला जाए माने जानी सुनी की फैला जाए सेटा की करे ए इंस्टीट्यूशन वाला ही करंती से माने ही न्यूज माने न्यूज या फिर पेपर आर्टिकल रे बाहर जीवो एसबीआई 6 मास रे डबल कर देला पैसा 150 को सीधा 320 कर देला जे लक्ष्य पूरी थांदा 2 लाख बार कर थांदा 5 लाख पूरी तो 10 लाख लोक तापर कोन भाबिबे आउ तार एक्सपेक्टेशन एमिते अछि कंपनी रो ग्रोथ एमे माने एते बढ़िया अछि जे नेक्स्ट 5 वर्ष भितर से 5 माने नेक्स्ट ईयर भितर 5 मास भितर से 500 भी टच करिवो एमिते हवा सब फैला जाए मार्केट रे जोथरे रिटेलर जो माने अछंती से माने ट्रैप होंदी से माने कोन करिवे आसीकी एई जगह रे बाय मारिवे 320 अरे एबेठू चलो किनी के रखि देबा प्राइस सीधा 500 पहुंचीबो आ 2 वर्ष भितर हो बजे के एते बड़ बढ़िया ग्रोथ करूची कंपनी जुआडे देखो एसबीआई रो सबआडे ब्रांच खुली गलानी सबआडे ये गलानी तो समस्त कोन करी एई जगह रे ही एंट्री करिवे तो सेई जगह रे एंट्री कला पर नेक्स्ट कोन होबो देखो प्राइस से जगह रे होल्ड कला पुणी पुणी सेलर एई जगह रे जो तक इटी गोटे बड़ फॉल हेची त माने एटी सेलर पसिछंती जेते बेले गोटे बड़ फॉल थिबो ना देखिबो से ओरिजिन सब बेले ओरिजिन रे जाहाले पेंडिंग ऑर्डर थिबो से ओरिजिन जेते जहा पेंडिंग ऑर्डर थिबो से जेते प्राइस एठी आसे सेलर माने
ताकू सेल माने बाय करिवे ए बाइंग ऑर्डर को ମାନେ सेलर ସେଇ माने ଜାଗାରେ ରିଟେल execute ଟ୍ରେଡର କୁ ପମ୍पिଂ କରିକି हाँ ମାର୍କେଟ यही ପ୍ରାଇस କୁ सब improve जिनस रे ही रिटेल ट्रेडर फसंती जे मार्केट प्राइस देख तमे कोनोसी मार्केट को जे जीव ना हमर रिटेलर माने एथि ही फसंती तमे जे मार्केट को गोटे जाउछ को दुकान जे के 100 टका रे कोन माने जिनस बिकुची तेल बिकुची या शर्ट या जहां भी कोनोसी गोटे जिनस बिकुची हमें कोन करिया अरे आउ टिके तळ चीप प्राइस रे दउनो या फिर आउ टिके कमउनो बार्गेनिंग करिया किंतु स्टॉक मार्केट सब बेले उल्टा रे ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଯିବ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ଯେ ଆରେ କିଣି ଦେଇଥିଲେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଛାଡ କିଣିନେ ତ ଏବେ ପଶିଯିବା ତ ସେଇଥିଲାଗି ମାର୍କେଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଶିବେ ମାର୍କେଟ ତାପରେ ଫଲ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଫଲ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆରେ ଆମେ ପଶିଲି ମୁଁ ଯୋଉଠି ପଶୁଛି ମାର୍କେଟ ସେଇଠୁ ଖସୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି ନା ମୁଁ ଯୋଉଠି ପଶିବି ମାର୍କେଟ ସେଇଠୁ ଖସୁଛି ଆଉ ଯୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି ସେଇଠୁ ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଦେଖ ମାର୍କେଟ ତାପରେ କଣ ହେଲା ତଳକୁ ଆସିଲା ଚାଲିଲା 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 ସିଧା ଆସିଲା ମାର୍କେଟ ଆସି 180 ଲୋକ କହିବେ ତାପରେ ମାର୍କେଟ ରେ ହାୱା ଚାଲିବ ଆରେ ଏସବିଆଇ ଦେବାଳିଆ ହେଇଗଲା ଇଏ ହେଇଗଲା ସେ ହେଇଗଲା ଏବେ ପୁରା ବୁଡିଯିବ ତ ଲୋକ କଣ କରିବେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପଶିଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ या ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବାହାରି କହିବେ ଏବେ ତ ଡୁବିଯିବ ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଯିବ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ସବୁ ହେଇକି ସବୁ ବାହାରିବେ ଯେତେବେଳେ 158 ଆସିଗଲା ପୁଣି ପ୍ରାଇସ୍ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ବାଇଂ ହ୍ୟାପେନିଂ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଥିଲା ସେ ଜିନିଷଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଦେଖ ଚାଲିଲା ପେଣ୍ଡିଂ ଆସିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ଏ ବେସ୍ ରେ ମାଡ ହେଲା ଅରିଜିନ ରେ 153 ରେ ଦେଖ ତାର ତାର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କୋଉଠି ରହିବ କଣ ନାହିଁ ସେଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଦେଖ ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଲୋକ ସବୁ ମାନେ ବଡ ବଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଡରିଗଲେ ମାର୍କେଟ ବୁଡିଯିବ ଚାଲ ସବୁ ବାହାରିଯିବ ସବୁ ବାହାରିଲେ ଦେନ୍ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଲା ଏଇଠି ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସବୁ ବାୟ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ସେଲ୍ ଅର୍ଡରକୁ ବାୟ କରିଦେଇକି ସିଧା ଚାଲିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରୁ ମାର୍କେଟ ଫଲ ହେଇଥିଲା ଏଇ ମାର୍କେଟ ଗଲା ପୁଣି ଫଲ ହେଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ରହିଥିବ ହିଁ ରହିଥିବ ଚାଲିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ପୁଣି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ମାର୍କେଟ ଚାଲିବ ତ ତମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ମୋର କୋଉ ଜାଗାରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଅଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ପଶିବାର ଅଛି ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ମାନେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଉ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଇ ତିନିଟାରେ କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯଦି ପଚାର ନା ନାହିଁ କିଛି ଓକେ କ୍ଲିୟର ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର କ୍ଲିୟର ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଗୋଟେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖଉଛି ଦେଖ ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର କେମିତି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ମନେକର ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ ହେଲା ନା ତମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜାଣିନବ ଯେ ମୋର ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଠୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ଏଇ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ର ଟପ୍ ଅପ୍ ରୁ लो ଯାଏ ହେଲା ଏମିତି ହିଁ ମାର୍କିଂ କରିବ ଓକେ सेम जिनस सेलिंग पॉइंट रे भी सेम जिनस बेस एटी बेस अछि यार बेस वीक
जो वीक कहूँ वीक टू वीक मार्किंग करिवो हैला वीक टू वीक मार्किंग कलो प्राइस जिते बेले भी बुली की प्राइस जिते बेले की आसीबी एई जगह टच करिवो ना एठू प्राइस ऊपर को जीवो ही जीवो एटा हमें चार्ट रे मैं जिंस देखई देबी अब से जिंस ही हमरो माने मा स्ट्रेटजी हमरो सेही ही रहइबो आ तार प्रोबेबिलिटी भी तमे देखिबो केते बढ़िया से जिंस मु चार्ट रे देखला पर ही कहबी तुमको देखिबो तमे निजे बिलीव करिवो जेतेबेले प्राइस ऊपर को पुणी थरे जाए सेलिंग जोन रु सेमते सेम तळको आसीबो ही आसीबो प्राइस तो एई जोन टाको हमको आइडेंटिफाई करबा को पड़िबो एई जोन ओके एई जोन को आइडेंटिफाई एई जोन रे ही हमरो पेंडिंग ऑर्डर फसिकी थाए सब कारण प्राइस एटी सब बेले डोजी बेस कैंडल केतल फॉर्मेशन हो जेतेबेले सेलर बायर सेम हे गले तापर जदि गोटे बड़ कैंडल फॉर्मेशन हेगला तामाने एटी सेलर सब खत्म हे गले आ बायर सीधा प्राइस को 200 रु नेकी 300 पहुंचे देले तो एई जगह रे जो हिसाब रे माने ऑर्डर बाइंग हेइथिबो ना बल्क रे पूरा बहुत क्वांटिटी रे सेई जगह रे पेंडिंग ऑर्डर रहिथिबो जेतेबेले प्राइस आसीबो फोन पिक करियो पेंडिंग ऑर्डर फोन ऊपर चलियो मार्केट हैला बुझियला एबे आ गोटे एग्जांपल मु देखेबी गोटे मिनिट कोविड टाइम रे जेतेबेले भी प्राइस जो आसी थिला ना कोआडे गला कोविड टाइम रे देखो ए देखो से हमर एई जगह रु प्राइस जाइथिला ना देखि पाछो कि नहीं ए हमर पेंडिंग ऑर्डर एई जगह रे थिला ना एटार देखि पाछो कि नहीं मु जो जिंस कहया चाहूची पेंडिंग ऑर्डर हमर एसबीआई रो माने बहुत बड़ बाइंग कोट हेतला एई जगह रे हेतला कारण एक्साइटिंग कैंडल देखो केते बड़ बड़ फॉर्मेशन करिक जाइछि से भी मंथली कैंडल मंथली टाइम फ्रेम रे नेक्स्ट जिते बड़े भी प्राइस आसिला ये केबे 2016 रे 1 फेब्रुआरी रे आसिला 2016 रे प्राइस चलला 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 2017 2018 माने प्राइस देखो केते ऊपर गला पुणी जेते जाइछि प्राइस देखो 2019 कोड प्राइस कला 2020 रे जेते बेले कोविड टाइम रे फॉल हैला देखो प्राइस आसिला ई जगह रो देखो केते बड़ रैली से देछि केते बड़ रैली 154 रो प्राइस नै कि सीधा 350 पहुंचे छी तो निहाती देखो से सेम जोन को आसिला प्राइस 155 जोन रो मार्केट कैन चलला देखो हेई परछु तो देखो सीधा ऑल टाइम हाई सेई जगह रो एमिते एंट्री हला बायर करो पेंडिंग माने सेई जगह रे केते बल्क रे माने बाइंग हेइसा माने भाब तो देखो जे कोन सी जगह रे तमे सेई सेम जिंस देख पाइबो मु जो जिंस कहूछ तुमको देखो मैं टाटा मोटर्स देखिबा नल देखो टाटा मोटर्स रो सबु चार्ट रे तमे जेतेबेले बैक टेस्ट करियो मु कहबी ना तमे देखिबो सेम टाइप रो ही माने देखो मु कहइतली जेतेबेले बेस कैंडल साइड रे दीटा बड़ बड़ कैंडल फॉर्मेशन हुए सेते बेले याकू हमें बेस कैंडल हिसाब रे नेबा कारण यार रेंज देखो यार ये भी गोटे बेस कैंडल ये भी गोटे बेस कैंडल ताको हमें आइडेंटिफाई केमते करिया एटे क्लिक कले यार स्टॉप लॉस रहइबो या तो ओके ये प्राइस केबे अछि 24 रु 78 देखो प्राइस जेते बेले ई जगह रे आसीला प्राइस केबे 1 अप्रैल 2020 कोविड टाइम रे देखुछो कि नहीं कोविड टाइम रे आसीला एइठो ही चलला बुलला मार्केट सीधा कोविड से हमें चाहिए भी मार्केट पसी जाइता किंतु पेंडिंग ऑर्डर एते डिमांड रे अछि ई जगह कारण एइठो प्राइस देखो 33 रु प्राइस जाइछि सीधा 602 तमाने भाबो केते बल्क रे एई सेंटर ओरिजिन सब बेले मैटर करे जोठी देखे गोटे बड़ बड़ रैली देथिबो ना तार ओरिजिन सब बेले मैटर नेक्स्ट टाइम केबे भी 78 रे आसीयो ना आखी बुझी सीधा मार्केट माने क्वांटिटी बाडे दो सीधा प्राइस एटू माने जीवो ही जीवो पेंडिंग ऑर्डर गुड़ा ता वैलिडिटी केते दिन थाए भैलिडिटी से जिनसटा कहूची
ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ମାନେ କେବେ ସେମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ମାନେ କ୍ୟାନସେଲ କରନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ତାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କିଛି ନଥାଏ। ଯିଏ ଚାହିଁବ କ୍ୟାନସେଲ କରିପାରିବ। ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ବାଏ ଆମେ ଚାହିଁଲେ କ୍ୟାନସେଲ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯୋଉ 3000 ଯଦି ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହୁଥିଲି ଏଇଟା ମୁଁ 5000 କିଣିବି, ଯେ ମୋର ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ପ୍ରାଇସ୍ ମୋର 597 ରୁ ପଳେଇଲା 605 610, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁନି, ତ ମୁଁ ଅର୍ଡରରେ ଯାଇକି ସେଟା କ୍ୟାନସେଲ କରିପାରିବି। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରି କ୍ୟାନସେଲ ଅର୍ଡର ମାରିଦେବି। ବୁଝିଗଲା କି? କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହୁଏ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ମାନେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେମାନେ କେବେ ବି ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଥିଲା କେବେ 2009 ମସିହାରୁ ଦେଖିପାରୁଛ ତ, 2009 ର ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ସେ 2020 ରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ସିଧା ଏଇଠୁ କେମିତି ଗଲା ମାର୍କେଟ, କାହିଁକି ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଆସିଲାନି, ୟା ଫିର ଏଇଠୁ କାହିଁକି ଗଲାନି? କାହିଁକି ସେ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମେ ପଢୁଛେ, କାହିଁକି ତା ଭିତରୁ ପଶୁ ହିଁ ଗଲା? ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ସେମ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ରେ ହୁଏ। ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟ ହେଇଯାଉ या ଫରେକ୍ସ ମାର୍କେଟ, ଏବେ ଦେଖ ବିଟକଏନ ଚାଲିଛି ହେଲା। ବିଟକଏନ ତମକୁ ଲାଇଭ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖଉଛି, ଦେଖ ଇଏ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ର ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ହେଲା। ମନ୍ଥଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କୁ ଯିବା, ରୁହ ଦେଖଉଛି। ଏ ଦେଖ ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ବି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇ ରୁ ଯେତେବେଳେ ସେଲିଂ ଆସେ ନା, ସେତେବେଳେ ୱେଟ୍ କରିବ ସବୁବେଳେ। କେତେବେଳେ ବି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ରାଲିଟା ହେଲା, ଏଇ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟ ସବୁବେଳେ ଅରିଜିନ ପାଖକୁ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଏଟା ମନ୍ଥଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖୁଛେ ନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ପୁଣି ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ପୁଣି ତଳକୁ ଆଇଲା, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ପୁଣି ଉପରକୁ ଗଲା। ପୁଣି ସେଲର ଏତେ ହେଭି ଯେ ଦେଖ 2022 ଯୋଉ ବିଟକଏନ ତଳକୁ ଖସିଥିଲା, ଏଇଠୁ ଏକାଥରେ ଖସି ଚାଲିଲା। ଏବେ ଦେଖ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଛି କୋଉଠୁ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଚାଲିଛି। ମାର୍କେଟ ଆସିଲା ପୁଣି ତା ଅରିଜିନ କୁ, ଏଇଠି ଏତେ ବଡ ରାଲି ଦେଇଛି ନା, ମାର୍କେଟ ପୁଣି ତା ଅରିଜିନ କୁ ଆସିଲା। ସେଲର ଯେତେକ ଥିଲେ ହେଭି, ସବୁ ସେଲର ପୁରା ମିନିମାଇଜ ହେଲା, ବାୟର ପୁରା ତାକୁ ଆକ୍ୱାର କଲେ ସବୁ, ତାପରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଲିଲା। ଦେଖ ପ୍ରାଇସ୍ ଏତେ ହେଭି ଯେ ଏବେ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇ ପୁଣି ଥରେ ବିଟକଏନ। ଦେଖିପାରୁଛ, ବିଟକଏନ ତାହେଲେ ଏବେ 15,000 ଫଲ୍ ଆସିଥିଲା। ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟ। ଆଁ ଏବେ ବିଟକଏନ ଫଲ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ବିଟକଏନ ଏବେ ଫଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ହଁ। କାରଣ ତମେ ଦେଖ ୟାର ଫଲିଂ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରୁ ୟା ଉପରେ କ୍ଲୋଜିଂ ଦେଇନି, ଫଲ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ୟା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲୋଜିଂ ଦେଇଦେଲା ନା, ସେ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇରୁ ତମେ କେତେବେଳେ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କରିପାରିବନି। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଖ, ଆମେ 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 ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟ ହିସାବରେ ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ ସବୁଠି ଚାଲିବ ହେଲା କି। ସେମ୍ ତମେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟକ୍ କିଣ, ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟକ୍ ଖୋଲିଦିଅ। ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ କହେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ୱେଟ୍ କର, ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଆମେ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିଛେ। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏଠି କେତେ ବଡ ଏକ୍ସାଇଟେଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇଛି, ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ରେଡ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଏଇ ମଝିରେ ବେସ୍, ଏଇ ଯେତେବେଳେ 46,339 କୁ ଆସିବ ନା ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖ ଏଇଠୁ 400-500 ପଏଣ୍ଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ନଦେଲେ ମତେ କହିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାର୍କ କରିକି ରଖିଥାଅ। ଆଜି ଡେଟ୍ କେତେ, 9 ତାରିଖ। ଯେବେ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ବୁଲିକି ଆସୁ, ଆଉ ଏଇଠୁ ଦେଖ ଏଇଠୁ କେତେ ବଡ ଫଲ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଗଲା, ଏଇ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଏବେ ଏଠି ଯାଇଛି ନା ରିସେଣ୍ଟଲି, ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭିତରେ ପଶିଲା, ତ ଏଇଠୁ ସେଲର ଦେଖ କେତେ ବଡ ଫଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏଠି ପଶିଲା ତ ଏଇଠୁ ସେଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯଦିକା ଏଇଠି ସାଇଡ ୱାଇଜ ହେଇ ଚାଲିଲା ନା, ତା ମାନେ ବାୟର ସେଲର ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ବାଇଂ ସେଲିଂ ଚାଲିଛି। ମାନେ ବାୟର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ସେଲର ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମିଟିଗେଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କରି ଯେତେବେଳେ ବଡ କନସୋଲିଡେସନ ହୁଏ ନା, ଆଇଦର ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଆଇଦର ତଳକୁ, ଏଇଠି ବାୟର ପୁରା ଖତମ ହେଇଯିବେ, ଦେନ୍ ସେଲର ମାଡି ଚାଲିବ ତଳକୁ, ସେଲର ପୁରା ଖତମ ହେଇଯିବେ, ବାୟର ମାଡି ଚାଲିବ ଏଇଠି ଉପରକୁ, ହେଲା କି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ତମକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ମାର୍କେଟ ଯିବ ହିଁ ଯିବ, ଏଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ମାନେ ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ହିଁ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି। ତମେ ଯୁଆଡେ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟଡି କର, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖ 1 ଆୱାରରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆହୁରି ଗୋଟେ, ଯେତେ ତଳକୁ ତଳ ଯିବ ନା, ସେତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତମକୁ ମିଳିବ। ଡେରେ ତମକୁ ପୁରା ଡେ ସେମିତି କାଉଣ୍ଟ ହବ ପଡିବ, କାରଣ ଡେ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ବଲ୍କରେ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିବ, 15 ମିନିଟରେ ଅଳ୍ପ ପଶିଥିବ, ହେଲା କି। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ଖସିକି ଆସିଲା ନା, ଦେଖ କେତେ ବଡ ବଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ କରିକି ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଜାଗା ହିସାବରେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଇଏ କରିବି, ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରହିବ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଓକେ, ଦେଖ ମାନେ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ର ଅପର ୱିକ୍ ଟା ରହିବ ହଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ର ଲୋୟର ଟା ରହିବ ନା, ହଉଛି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍। ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ର ଲୋୟର ଯୋଉଟା, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଡଭାନ୍ସ ମାର୍କିଂ କଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲି। ନହେଲେ ତମେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଯଦି ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ର ଡାଉନ ୟା ତଳକୁ ଥିବ ନା, ଦେନ୍ ଲୋୟର, କାରଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆସିଛି ନା, ପ୍ରାଇସ୍ ଯାଇକି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଉଠିକି ହିଁ ଉପରକୁ ପୁରା ଯାଇଛି ନା, ଏତେ ବଡ ବଡ ରାଲି ଦେଇଛି। ତ ସେମ୍ ତମର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିବ। ଦେଖ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଲା, ଜମା ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଏଇଠି ହିଁ କରିନି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ବୁଲି କେତେ ବଡ ବାଲି ଦେଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ କେତେ ବଡ ରାଲି ହେଇକି ଆସିଛି, ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଖସିଛି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଏଠି ପୁଣି ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଖସିଲା। ତ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁବେଳେ ସେମ୍, ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କୁହେନି ସିମ୍ପଲ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ କୁ ଫଲୋ କରେ। ପ୍ରାଇସ୍ ଯିବ ଉପରକୁ, ତଳକୁ ଆସିବ, ଉପରକୁ ଯିବ, ତଳକୁ ଆସିବ। ସିମ୍ପଲ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ମାର୍କେଟ ସବୁବେଳେ ଫଲୋ କରେ। ଏଇଠି ତ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ତ ନା, ଟାର୍ଗେଟ ଟା କେତେ ରହିବ? ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କଣ ସେଟା ଆମେ ପର କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ଏବେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଦେଖ ଯେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର କେମିତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ହଉଛି, କେମିତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହଉଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଲି, ମାନେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ ଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ଉପରେ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣ, ମାନେ ବିଲିଭ ଆଣ ଯେ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା କାମ କରୁଛି, ହେଲା କି। ତ ସେଇ ଇଏରେ ଦେଖ, କାରଣ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ବି ହିଟ୍ ହବ, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ ହବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମନେକର ବହୁତ ବଡ ଫଲ୍ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଡ ସେଲର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ ହବ। ତ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ ହେଲା ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଇଏ ଯିବ। 100% ମାର୍କେଟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଅ। 100% କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଆମେ 70-80% ର ଆକ୍ୟୁରେସି ନେଇକି ଚାଲ। ମୁଁ ତ କହିବି 90%, କାରଣ ତମେ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟଲି ଡିସିପ୍ଲିନ ହିସାବରେ ଫଲୋ କରିବ ନା ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ, ଆରାମସେ ତମକୁ ଦବ ହିଁ ଦବ ସେ ରିୱାର୍ଡ। ଯୋଉ ହିସାବରେ ତମେ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଦେଇଥିବ ନା, 1:2 ରେସିଓ ତମେ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବ। 1:2, 1:1 ରେସିଓ କଣ ଯଦି କିଏ ଜାଣିନି ମୁଁ କହିଦଉଛି। ମନେକର ଏଇଠି ତମେ ଗୋଟେ ମାର୍କିଂ କଲ ଦିଟା, ହେଲା କି, ମନେକର ଏଇଠି ମାର୍କିଂ କଲ, ତମର ଏଇ ଜୋନକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ହବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜୋନଟା ଯେତିକି ପ୍ରାଇସ୍ 47,490 ରୁ ଯେତିକି ପ୍ରାଇସ୍, ମନେକର 200-300 ପଏଣ୍ଟ, 200 ପଏଣ୍ଟ, ତ ସେମ୍ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଉପରକୁ 200 ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ହେଲା, ତମର 1:1 ରେସିଓ ଏଟା କାଉଣ୍ଟ ହବ, 1:1। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲା ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ଯାଏ, ଦେନ୍ 1:2 ତମ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ, ସେଟା 1:2। ବୁଝିହେଲା? ଯୋଉ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତମେ ଟାର୍ଗେଟ କେତେ, 1:2। ମାନେ ମୁଁ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ 50 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ୍ 100 ଟଙ୍କା ବାହାର କଲି। ସବୁବେଳେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର, ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତମକୁ କହୁଛି, ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ଆକ୍ୟୁରେସି ହଉଛି 1:2 ତ ଦବ ହିଁ ଦବ, 1:3, 1:5 ବି ଦିଏ। ଆଉ ଏଇ ତମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁରା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଏବେ, ଯୋଉ SBI ର, ତ କେତେ କେତେ ବଡ ବଡ ମାନେ ରେସିଓରେ ସେ ଦେଇଛି ରିଟର୍ନ, ଦେଖୁଛ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ବି ଦେଖିବାକୁ କହିବି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା J&K, କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ବି, J&K ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେଖ ଡେଲିର ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ, IDBI ଦେଇଥିଲି, କୋଉଟା ଗୋଟେ ଦେଇନଥିଲି ଏବେ, ଏଇଟା ଦେଖ 1 ଆୱାର ଇଏରେ, ନା ଏଠି ଏଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଲଗା ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ବୋଧେ, ମନେ ପଡୁନି। ଏଠି ଦେଖ ଏଇଠି କେତେ ବଡ ଇଏ ରାଲି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହବ ନା, ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଲା ମାନେ ସେଠୁ ରିଆକ୍ସନ ଦବ ହିଁ ଦବ, ୟାର ରୁଲ ହିଁ ସେଇଆ। ତ ତମେ ଯୋଉଠି ବି ଏକ୍ସାଇଟିଂ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ 3ଟା ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି ନା, ଏଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଏଇ 3ଟା ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ୟାକୁ ଯଦି ମାର୍କିଂ କରିବା ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାର୍କିଂ କଲେ, ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବ, ଏଇଟା ଦବ ରିଆକ୍ସନ, ଦବ ହିଁ ଦବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅରିଜିନ କୁ ଆସିବ ନା, ତ ଆହୁରି ବଡ ରିଆକ୍ସନ ଦବ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଏଇଠୁ ଯାଇକି ଟିକେ ପୁଣି ସିମ୍ପଲ ପେଣ୍ଡୁଲମ ଫଲୋ କରିବ, ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଆସିବ,
ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟ ଜିଗଜାଗ ୱେରେ ହିଁ ତଳ ଉପରେ ଆସେ, କେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଉପରକୁ ପଳେଇବନି, ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତଳକୁ ଖସିବନି, ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟ ଜିଗଜାଗ ୱେରେ ହିଁ ଯିବ। ମାର୍କେଟ ସବୁର ଇଏ ହିଁ ସେଇଆ, ନେଚର ହିଁ ସେଇଆ ମାର୍କେଟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ମାର୍କେଟ ଆସେ, ମନେକର ଉପରକୁ ଗଲା, ଏଇଠୁ ସେଲର ପଶିଲେ, ପୁଣି ଆସିଲା ବାଇଂ, ଏଇଠି ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଥିବ, ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର କ୍ୟାପଚର କରିବ, ଉପରକୁ ଚାଲିବ, ପୁଣି ଏଠି ସେଲିଂ, ସେଲର ମାନଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିବା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପଛକୁ ଯୋଉ ଚାର୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ, ସେଠି ସେଲର ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ରଖିଥିବେ, ସେଠି ପୁଣି ସପ୍ଲାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସପ୍ଲାଏ ଜୋନ୍, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହୁଛି ତଳେ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନ୍। ବାୟର ସେଲର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହୁଛି, ବାୟର ମିନ୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ, ସେଲର ମିନ୍ସ ସପ୍ଲାଏ। ସପ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ସବୁବେଳେ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସପ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ରୁ ପୁଣି ସେଲ୍ ମାନେ ତଳକୁ ଖସିବ, ପୁଣି ଏଠି ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ଗୋଟେ ଥିବ, ଛୋଟ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ରେ ଦେଖିବ, ସେଠୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ବିହେଭିୟର କରିକି ଚାଲେ ନା ମାର୍କେଟ, ସବୁବେଳେ ଏଟା ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ମାର୍କେଟ କେତେବେଳେ ବି ଉପରକୁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଚାଲିବ ନାହିଁ, ତାର ନେଚର ହିଁ ଏଇ ଟାଇପ ର, ସେଟାକୁ ତମେ ଦେଖିବ ନିଜେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ସେମିତି ହିଁ ଯିବା ମାର୍କେଟକୁ, ମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଷ୍ଟଡି କରି କରିକା ଯିବା, ହଡ଼ବଡ଼ି କରିବାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଇଏରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ କେମିତି ମାର୍କିଂ କରାଯାଏ, କେମିତି କୋଉ ଜାଗାରେ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ'ଣ, ମାନେ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କୋଉ ଟାଇମ ଫ୍ରେମକୁ ଯାଇକି ଆମେ କେମିତି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାନେ ମାର୍କିଂ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ପରଫେକ୍ଟ ଆମର ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ସପ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ଆମର ମାର୍କିଂ ହବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେଇଠୁ ଆସୁ ଆସୁକା ବାଜିକି ହିଁ ଯିବ। ତ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି କାଲି ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି କହୁଥିଲି, ନିଫ୍ଟି କହୁଥିଲି ନା, ନିଫ୍ଟି ଦେଖ, ନିଫ୍ଟିର ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କମ ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ ୟୁଜ କରିବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପୋଜିଶନାଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଡେ ର ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ୟୁଜ କରିବେ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିବି, ସେ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ या ଫିଫ୍ଥ କ୍ଲାସ ବେଳକୁ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ। ଏବେ ଦେଖ ସେଇ ସେମ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ସେଦିନ କହୁଥିଲି ଆଜି ବି କହୁଛି, ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ 25 ମିନିଟ୍ସ ର ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ତ କିନ୍ତୁ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିନିଟା ଦେଖ ଛୋଟ, କାରଣ ଏଇ ରେଞ୍ଜ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ଏଇ ଜାଗାର ରେଞ୍ଜ ଦେଖ, ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଏଇ ତିନିଟା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ'ଣ ହବ, ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟ ହବ ନା। ତ ଯଦିକା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବ, ୟାର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରହିଥାନ୍ତା ଏଇ ଜାଗାରେ, ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି, ବଡ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆସିଲା, ନିଫ୍ଟି ଏଇ ଜାଗାରୁ ସିଧା ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇ ଗଲା। ତ ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଥାଏ ଉପରକୁ ଯାଏ, ସେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଚାଲେ। ଏଇ ଜାଗା ଦେଖ କିଛି ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଏକ୍ସାଇଟିଂ, ଦେଖ ମାର୍କେଟ ଆସିଲା ଆରାମ ସେ ଖସି ଖସି ଆସିଗଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏଇଠୁ ବି ଧୀରେ 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 ମାର୍କେଟ ଯାଇଛି ନା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅରିଜିନ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଗଲା ଉପରକୁ ଟିକେ, ଫିର ବି ଯାଇପାରିଲାନି ବେଶୀ, କାରଣ ଅରିଜିନ କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ତା ସେଣ୍ଟରକୁ, ମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲୋ କୁ। ପୁଣି ମାର୍କେଟ ବୁଲେଇ ଦେଲା, ଆସିଲା ଏଇ ଜାଗାରୁ ଦେଖ କେମିତି ଚାଲିଲା ମାର୍କେଟ। ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ବି ମାର୍କେଟ ଆସିବ ନା, ଏ ଦେଖ 25 ମିନିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ କରିଛି, ଏଇ ଦିଟା ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଆସିଲା 22302 ରେ ନା, ସିଧା ନିଫ୍ଟିରେ ପୁରେଇବ, ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଫାଷ୍ଟ ପୁରେଇ ଦବ, ଦେଖିନବ। ତ ଏବେ ଟ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ କହୁନି, ବସ୍ ତମେ ଅବଜର୍ଭ କର। ଏଇଠୁ ମାର୍କେଟ ଦେଖ 255 ଦେଲା, ଆଉ ଯଦିକା ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଲା ନା, ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଯଦି ତଳକୁ ଖସିଗଲା ତ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ ହେଲା, ସିଧା ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବ। ଦେଖ ସବୁ ଜାଗାରେ କେତେବେଳେ ମାନେ ନିଜ ଇଗୋକୁ ନେଇକି ପୁଣି ମାନେ ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ବହୁତ ବୁଝେଇଛି ରିଲେଟେଡ, କାରଣ ତମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତମକୁ କହୁଛି, ତମେ ଗାଡି ଚଲେଇବା ଶିଖିଗଲ, ମନେକର କାରଟେ କିଣିଲ, କାର ଚଲେଇବା ଶିଖିଗଲ, ତ କାର ଚଲେଇଲା ଭିତରେ ଏମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ ଯେ କୋଉ ଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉଦିନ ମନେକର କାର ଯାଉ ଯାଉ ବ୍ୟାକ୍ କରୁ କରୁ ୟା ଫିର କୋଉଠି ଟିକେ ଘଷି ହେଇଯିବ କାର, ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ନା 100% ରୁ। ଏମିତି ତ ପୁରା 100% ନାହିଁ ଯେ ତମ ଗାଡି କେବେ ସ୍କ୍ରାଚ ହବନି, ଗାଡି ସ୍କ୍ରାଚ ହବ, ତା ବୋଲି କଣ ଆମେ ଗାଡି ଚଲେଇବା ଛାଡିଦେବା କି? ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ହୁଁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ ହେଲା ତ ମୁଁ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ଛାଡିଦେଲି, ଆଉ ଫିର ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଜମ୍ପ କରିଦେବି, ସେମିତି କରିବନି। ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବିଲିଭ ରଖିବ ଯେ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଚାଲିବ ହିଁ ଚାଲିବ, କାରଣ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖି ନେଇଛି ଯେ ଆର ଆକ୍ୟୁରେସି 80-90% ଦଉଛି ହିଁ ଦଉଛି। ସବୁବେଳେ ତମେ ବି ପରଫେକ୍ଟ ହେବନି, କେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ବି ବଡ ବଡ ସେଲିଂ ଆସିବ ଜୋରସେ, ବଡ ବଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ କରିକି,
ତମ ବାୟର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଯାହା ଥିବ ସିଏ ଏକାଥରେ ତାକୁ ବି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିକି ସିଧା ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦବ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମର ନର୍ମାଲ ଲାଇଫରେ ତମେ ନର୍ମାଲି ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯାଉଛ, ଗାଡି ଚଲେଇ କି ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ଠକିଦେଲା ତମକୁ, ୟା ପଛପଟୁ ଆସିକି ଘଷିଦେଲା, ତ ସେଥିରେ ତମର ବି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା। ତା ବୋଲି କଣ ଆଉ ଗାଡି ଚଲେଇବା ଛାଡିଦେବା କି? ହେଲା କି? ସେମ୍ ଜିନିଷ ଇଏ ବି ସେଇଆ, ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଭାବିବାର ଅଛି। ଟ୍ରେଡିଂ ଆଉ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ପୁରା ଇକ୍ୱାଲ। ତମେ ଏଟା ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ କରିଚାଲିବ ନା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇ ଚାଲିବ ନା, ସେ ନିଜେ ତମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଫିଲ୍ କରିବ। ମାର୍କେଟରେ ବସିଛ ମାନେ ସବୁବେଳେ କୁଲଲି ବସିବ। କୌଣସି କେବେ ବି ଯଦି କେବେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ନା, ମାନେ ଇଗୋକୁ ନେବାର ନାହିଁ, ୟା ଫିର ଆରୋଗାଣ୍ଟଲି ୟା ଆଗ୍ରେସିଭଲି ପୁଣି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବାର ନାହିଁ। ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ ହେଲା, ଚୁପଚାପ ବାହାରି ଯିବାର ଅଛି, ଚୁପଚାପ ୱେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ନିଜ ଫର୍ମେସନ, ନିଜ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାନେ ନେକ୍ସଟ ସେଟଅପ୍ ପାଇଁ। ତମର ଯେବେ ସେଟଅପ୍ ବନିବ, ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇକି ଗଲା, ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇଛି, ତାମାନେ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ନବ ହିଁ ନବ। ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷରେ ହିଁ ୱାର୍କ କରିବାର ଅଛି ପୁରା। ତ ଓ କାହାର କଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ? ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଉ ଇଏ ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର। ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲ? ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର କଣ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? କ୍ଲିୟର। କ୍ଲିୟର, ଓକେ, ଗୁଡ। The next ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବ, ତମ ପାଖରେ ଏବେ ଏବେ ଆଉ ଟାଇମ ନାହିଁ। ଯାହା ଥିଲା ମାସେ ହେଲା ମୁଁ କହି ଚାଲିଥିଲି କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲ, ଏବେ ତମକୁ ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲେଖାଏଁ ଟାଇମ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଫର୍ଟ ଦେବା ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ, ଦେଖିବ କେତେ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ। ଯେତେ ତମେ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ସେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। ଏଠି ଦେଖ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ, এই ଜାଗାରେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମଝିରେ ଅଛି, ତା ମାନେ ଆମ ସେଟଅପ୍ ବନେଇଲା। ସିଧା ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟପ ରେ ଗାରଟ ଆଣିଲ, ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତଳେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରହିଲା, ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଲା, ଏଇଠୁ ଚାଲିଲା। ଦେଖୁଛ କି ନାଇଁ? ସେମ୍ ତମେ ସେଇଟା ସେଇଟା ତମେ ଇଏ କରିବ, ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବ, ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ଆସୁଛି ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖି ଚାଲ। ଷ୍ଟକ୍ ରେ କରିବ, ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ନିଫ୍ଟିରେ କରିବନି, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ନିଫ୍ଟିରେ ବହୁତ ଭୋଲାଟିଲିଟି ରହେ, ବହୁତ ମାନେ ବଡ ବଡ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ରେ ହିଁ ସେଟା ସୁଇଟେବୁଲ। ଛୋଟ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ କାମ କରିବ। ଏ ଦେଖ, ଏଇ ଜାଗାରେ 5 ମିନିଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରେ ଦେଖ, 5 ମିନିଟ ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟି, ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ବଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି। ଏଇ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ର ଇଏ କୋଉ ଯାଏ, ଏଇ ଯାଏ ନା, ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଲା, ଏଠି ଆସିକି ମାଡ ହେଇକି ଏଠି ଚାଲିଲା କି ନାଇଁ ଉପରକୁ, ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ନେଲା କି ନାଇଁ। ତ ଇଏ ରୁଲ, ଇଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଆସିବ ମାନେ ନବ ହିଁ ନବ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନା, କି ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏମିତି, ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଜାଣିଛ ନା, ଯୋଉ ଡବ୍ଲୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ କୁହନ୍ତି, ୟା ଫିର ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଜୋନ୍ ନା, ଏଇ ସବୁ ପରେ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ। ସପ୍ଲାଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ଆଗ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ଚାର୍ଟ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ। ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ରିଟେଲର ଟ୍ରେଡର ମାନେ ସବୁ ଟ୍ରେଡ କରନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିବ ନା, ଏଇ ସବୁ ଏଇଟା ବନିଗଲା, ହ୍ୟାମର ବନିଗଲା ତ ଚାଲିବ, ଇଏ ହବ ସିଏ ହବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ହ୍ୟାମର ବନିଗଲା ଏଇ ଜାଗାରେ, ତ ମାର୍କେଟ ଏଠୁ ଯିବ ହିଁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜାଣିନି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆସିକି ଟଚ୍ କଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ହିସାବରେ ଏଇଠି, ହଁ କୁହ। ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ହିସାବରେ ହେଲା, ଆମେ ଏଇଠି ଆଗୁଆ ମାର୍କିଂ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ପେଣ୍ଡିଂ ଆସିଲା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ଏଇଠୁ ବାଜିକି ପଳେଇଛି, ହେଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଆସିଛି ତା ଅରିଜିନ ଯାଏଁ ଆସିବ। ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟ ଅରିଜିନ କେମିତି, କେବେ କଣ ହବ, ଏଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କରିବି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଦେଖ, ଅରିଜିନକୁ ଆସିଲା, ମାର୍କେଟ ଫୁଣି ଚାଲିଲା। ଲୋକ କଣ କହିବେ, ଇଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ ପରେ କହୁଥିବେ ଯେ ଆରେ ହ୍ୟାମର ବନିଗଲା, ଚାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦବା, ଏବେ ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଯିବ। ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ହ୍ୟାମର ବନେ, ସେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ହ୍ୟାମର ବନେଇକି କେବେ ବି ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଯାଏନି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ହ୍ୟାମର ବନେଇକି ତଳକୁ ଖସିଥିବ। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଜାଗାରେ ହ୍ୟାମର ବନେଇଲା ଛୋଟିଆଟା, ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଆସିଲା କି ନାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବହୁତ ମାନେ
କାମ ଲୋକ ସେଥିରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିଲାଗି ଲସ୍ ହୁଏ। ମୁଁ କହିବା କଥା ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ, ଆମର ବି ଏଥିରେ ବି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଏଇଟା ହବ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ୟୁରେସି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ତମେ ନିଜେ ଦେଖ, ନିଜେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ କର, ଚାର୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କର, ଲାଇକ୍ ତମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଇଏକୁ ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିପାରିବ। ମାନେ ସବୁ ଟ୍ରେଡର ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ହଁ, ସବୁ ଟ୍ରେଡର ମାନଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଦେଖ, କିଏ 20 EMA ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କିଏ ୟୁଜ୍ କରୁଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯୋଉଟା ବନିଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ପଜିଟିଭ ତା ଉପରକୁ କ୍ରସ୍ କଲା ତ ମାର୍କେଟ ଚାଲିବ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆମେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିସାରିଥିବା ଆମ ହିସାବରେ। ମୁଁ କହିବା କଥା ମାନେ ଆମ କହିବା କଥା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଆସିଲା ପ୍ରାଇସ୍, ଏଇ ଜାଗାରୁ ଗଲା, ଏଇ ଜାଗାରୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରକୁ ଗଲା, ଏଇଠୁ କାହିଁକି ଗଲା? କାରଣ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, এটা ଗୋଟେ ବେସ୍, এটা ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ବେସ୍ ରେ ଆସିଲା ନା, ମାଡ଼ ହେଲା ନା ବେସ୍ ରେ, ଆସିକି ଚାଲିଲା ନା ପ୍ରାଇସ୍। ଏଇଟା କୋଉ କୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି, କୋଉ ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବନିଛି ମତେ କୁହ ତ? କିଛି ବନିଛି? କିଛି ନାହିଁ ନା। ଫେର ଆମେ ଏଟା କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲେ, କେମିତି ପ୍ରାଇସ୍ ଗଲା? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇ ଜୋନ୍ ଯାଏ, ଏଇଟା ତାହେଲେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରହିବ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଇଟା ତାର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହେଲା। ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଛି ଦେଖ, ସେଣ୍ଟର ପୁରା ଅରିଜିନ ଯାଏ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଲା, ଆସିକି ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ନେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଇଏ ବି ହେଇପାରେ ଏଇଠୁ ଉପରକୁ ଯିବ, ଯଦିକା ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଟା ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ମାର୍କିଂ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଲା, ଏଇ ଦିଟା ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହିସାବରେ ये प्राइस जितेबाला जाइए फास्ट टाइम जो एंट्री कला धूम से खसैला तौक देखिपार, ये जो कैंडल फॉर्मेशन है प्राइस ऊपर जाए जाइए ना जाइए देखिपार, प्राइस एठू ऊपर गला खसैला, पुणी बायर हेवी हेले, पुणी बायर हेवी है जगह ये जाए आसला, एटा गोटे छोट बेस कैंडल, एठू एत बड़ रैली देइछि माने प्राइस जो बेस कैंडल माड़ होला पुणी चलला ऊपर गला, ऊपर जाइए, किंतु ए जो बेस कैंडल मझी जाए पशिगला, फिर भी सेलर एत बड़ रैली देइछन्ते ना, ता ओरिजिन रे सब बड़े स्ट्रांग पेंडिंग ऑर्डर थाए। ए जगह जदिका माने 50,000 थिबो ना, ए जगह 70,000, ए जगह 80,000, ए जगह लक्षे थिबो। एग्जांपल पे कहूँ से मैं कहे ये गोटे क्वांटिटी पुरेज ना, ये जगह आउ गोटे क्वांटिटी पुरे दब, ये जगह आउ गोटे क्वांटिटी, ये जिते जाए ये लास्ट मोमेंट क्रॉस करके क्लोज देनी ना, सेते बेले जाए तमे रहिबो, ये जिते क्रॉस करके टिके आगु पळेबो सीधा तमे एग्जिट कर देबो, ता माने तुमरो स्टॉप लॉस हिट हेगला, माने निजे एक्सेप्ट कर नबो, निजे स्टॉप लॉस को सब बेले रेस्पेक्ट दबो, निजे स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करबो, सिंपल। ये देख, ये जो बड़ बड़ कैंडल जो दीटा फॉर्मेशन है, ये दीटा कैंडल हिसाब रे एटा तो छोट बेस कैंडल ही हमें नेबा ना को, एटा हमें 1 आवर हिसाब रे मु ए जिंसटा कहूची, ए 1 आवर हिसाब रे मु जदी मार्किंग करबी एठी हबो, किंतु मार्केट देखो ता ऊपर जाई छि एठो हला, तो ताको जदी हम 30 मिनिट्स को जीबी ना प्राइस ए वीक बसियो, आ 25 मिनिट्स को गले देखिबो एग्जैक्ट सही जगह रे आसुथबो प्राइस, जो थी पाई मार्केट प्राइस आसिला एठो सीधा चलला हला, सेति लागी 25 75 जो जिनसटा कहे सेति लागी मार्केट बेले बेले टिके जस्ट ऊपर ही पळे, एई जिनसटा को निजर निजे मास्टरी करनियो पूरा परफेक्टली, माने मो कहवा कथा निजे जानि परियो जे इंट्राडे हो या फिर स्विंग ट्रेड हो, सब जगह काम करियो, सब जगह पे को टाइम फ्रेम दरकार कोन नाही सेटा हम निश्चय डिस्कशन करिया परे हला। ये जगह देखो ए जो जगह रे ये केते बड़ एटा को कैंडल डे रो कैंडल फॉर्मेशन है, सब बंद कर दियो। ये जो छोटो बेस कैंडल टा यार ओरिजिन को बेस कोठी ए जाय ना, ए जगह रे बेस ना यार, बेस रो हेड यार स्टॉप लॉस ये जगह रे अछि, एबे हमें स्टॉप लॉस एठी रखुचे हला, प्राइस आसिला ए जगह रु टच होला चलला कि नहीं ऊपर कम पे गला, कारण पेंडिंग ऑर्डर ए जगह रे अछि, बेस रे सब बेले पेंडिंग ऑर्डर थियो, आ प्राइस जेते बेले आसीबो ए जगह को टच होबो ना, त बेस रो ए बेस रे ही माड होबो ना, बेस कैंडल रो ए बेस रे ये आहुरी ऊपर स्पीड ली जीवो, माने आहुरी अच्छा खासा पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होबो ए जगह रे, तो ये जगह देखिबो केते बढ़िया मूवमेंट ऊपर दबो, सिंपल से जगह हमको एंट्री करार अछि, हमर 1:1 ए जगह जे लॉस ए स्टॉप लॉस ए जाए हमको ए अनुसार मार्किंग कर देबार अछि, 1:2 ए जाए रहइबो, ए जो कैंडल रो बेस ना ए जाए आराम से जाए जीवो, तमे सेठी प्रॉफिट बुक करियो, सिंपल एइटा को फॉलो करियो अछि।
କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ବସିକି ଆମ ସେଟଅପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ବାସ୍ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଡିସିପ୍ଲିନ ୱାଇଜ ଖାଲି ବସିକି ରହିବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ବେସ୍ ଦେଇଛି, ମାର୍କେଟ ତ ସିମ୍ପଲ ପେଣ୍ଡୁଲମ ହିସାବରେ ଚାଲେ, ତ ମାର୍କେଟ ତ ତଳକୁ ଆସିବ, ଚାଲ ଏଇଠୁ କିନା ଆମେ ପୁଟରେ ପଶିଯିବା। ପୁଟରେ ପଶିଯିବା ତାମାନେ ମାର୍କେଟ ଆସିବ ତ ଆସିବ, ମାନେ ଯୋଉ ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇକି ଆଗୁଆ ପଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମେ ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଏଇଠୁ ହିଁ ମାର୍କେଟ ଅଲ ଟାଇମ ହାଇ ଚାଲିଯିବ ଉପରକୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଇ ଜାଗାକୁ ସେ କେବେ ଆସିପାରେ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏବେ ଆସିବ। ଏବେ ସିନା ଆସୁଛି, ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା, ଯଦିକା ଆସିଲା ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଆମର ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଠୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭରେ ପଶିଯିବା, ସେଲ୍ କରିଦବା ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍, ଆସିବ ତ ଆସିବ ଆଉ ସେଲିଂ କରିକି ଛାଡ଼ିଦବା, ସେମିତି କେବେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରଖିବନି। ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ତମ ଜୋନକୁ ଆସୁଛି ନା ଦେନ୍ ତମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ତମ ପ୍ରାଇସ୍ ତମ ଜୋନକୁ ଆସିନାହିଁ, ତମକୁ ଟୋଟାଲି ପଶିବାର ହିଁ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆମ ସେଟଅପ୍ ଟା ହଉଛି ଆଇଦର ତମେ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହିସାବରେ ସେଟଅପ୍ ବନାଅ ୟା ଗ୍ରୀନ ହିସାବରେ ସେଟଅପ୍ ବନାଅ, ବଟ୍ ସେଟଅପ୍ କୁ ୱେଟ୍ କର। ସେଟଅପ୍ କୁ ୱେଟ୍ କର ସବୁବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇ ସେଇ ହିସାବରେ, ମାନେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଭି ବାଇଂ ଅଛି या फिर ହେଭି ମାନେ କମ ବାଇଂ ଅଛି, ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର କେମିତି ଜାଣିବ, ସେ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ଦେଖ। ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଲା, ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ବଡ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନାଏ, ଏଇ ଜୋନ୍ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା, ୟାକୁ କେମିତି ନର୍ମାଲ ମାନେ ଇଏ ହିସାବରେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ କେମିତି ରଖିବା। ଏଇ ଜାଗାରେ ବାଇଂ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି, ଏତିକି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନ, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନିଥିବ, ୟା ଫିର ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିଥିବ, ତ ୟାକୁ ଆମେ କହିବା ନର୍ମାଲ ବାଇଂ। ଓକେ, ନର୍ମାଲ ବାଇଂ। ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠି ଆମେ ୟାକୁ କହିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବାଇଂ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଠି ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବାଇଂ। ବିକଜ ବାଇଂ ପରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କେମିତି ଫର୍ମେସନ ହେଇ ହେଇ ଚାଲୁଛି ଦେଖିପାରୁଛ କି? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏହାର ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡରର ଆକ୍ୟୁରେସି ସେଇ ହିସାବରେ ବଢି ଚାଲିବ। ତମେ ଯଦିକା କେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟରେ ପ୍ରାଇସ୍ ତଳକୁ ତଳ ଆସି ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆଜି ଏଇ ଟାଇପର ବଡ ବଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ କରିକି ଯାଇଥିବ ନା, ତାମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ପୁରା ମାନେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ପଶିବ ଯେ
ମୁଁ ମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରାଇସ୍ ମୋର ରିଟର୍ନ ଯିବ ହିଁ ଯିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ଚାର୍ଟରେ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କିଛିଟା। छोटो टाइम फ्रेम रे बड़ टाइम फ्रेम रे भी बहुत आसियो। छोटो टाइम फ्रेम में देखो ये जगह देखो केतेटा बड़ बड़ कैंडल फॉर्मेशन करके जाइछि ठीक अछि कि नहीं। ये गोटे ये गोटे ये गोटे तो ये जोन बहुत स्ट्रांग सब ये 5 मिनट रो जोन हिसाब में करछि एटे कला ये जगह कला देखो प्राइस जिते बळे आसिला ये जगह रो प्राइस रिटर्न कला देखियो केते 2972 रो कला 2987 जाए प्राइस रिएक्शन दबो ही दबो ए जेमिते माने हम जोन एमिते टाइप रो जोन आइडेंटिफाई करिया रे अछि तुमको दबो ही दबो से टाइप रो तमर काम एबे होची जे तमे एमिते टाइप रो जोन केमिते आइडेंटिफाई करा जाए एक्साइटिंग कैंडल कोन बेस कैंडल कोन से सब जिंस को निजे आइडेंटिफाई करियो चार्ट रे गोटे घंटा काली निजे को टाइम दियो सब दिन तो गोटे गोटे घंटा देबा को ही पड़िबो एक्साइटिंग कैंडल बनिला एडी बेस कैंडल बनी छी ए मार्किंग कर दो बेस कैंडल को एमते मार्किंग कर दो मार्किंग भले ही आगु को भल से सिखेबी मार्किंग एमते कर दो मार्किंग कर देलो प्राइस आसिला ए जगह को पुनी रिटर्न कला ठीक अछि ମାନେ ଏଇଠି ଫଲ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ପ୍ଲିଜ ଏଇ ସେଟଅପ୍ ହିସାବରେ ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ପିକ୍ ଆମେ କିଣିକି ବସିବାର ଅଛି। पी पी नहीं की बस परियो पी नहीं बस परियो ए जगह पचार अछि तुमको दबो ही दबो तुमको वेट करके रहियार अछि बस सिंपल हाने जो रिस्क रिवार्ड जति की रहइबो ताकू नहीं की चलीवार अछि पेशेंस मेन कथा मार्केट रे पेशेंस ही सब किछि तमे केते पेशेंस रो सहित निज सेटअप को वेट करूचो केते पेशेंस रो सहित टारगेट जाय भी वेट करूचो सब डिपेंड करे तम माइंड सेट ऊपर सेम बुली बुलिका से सेम साइकोलॉजी को आसीबो कारण स्ट्रेटजी ये जिंस मु तुमको डीपली धीरे 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 आहुरी फिट कर चलेबी ए स्ट्रेटजी सेम जिंस तमे केते माने निजे केते को हिसाब रे ताकू एग्जीक्यूट करूचो सेटा तम ऊपर डिपेंड करे आ सेटा केबे आसीबो जते बेले तमरो कॉन्फिडेंस बढ़ी जिवो जे मोर सेटअप बनिछि माने मार्केट सेठू जीवो ही जीवो जदी का स्टॉप लॉस हिट हैला मु आराम से स्टॉप लॉस मोर दे देबी तो सेही हिसाब रे मु क्वांटिटी ऐड करिवि सो दैट मु स्टॉप लॉस जदी का खाउछि से जगह रे तो मु स्टॉप लॉस नेबा पे भी रेडी हेबी एमते नै जे एते बड़ा स्टॉप बाइंग करी बस पड़िबी और देखला बेलକୁ स्टॉप लॉस गोटे इयर ही सब जगह पूरा पैसा दे देबी बस बुझिलो ये देखो ये जो जोन टा एते बड़ जोन अछि ना 46341 ରୁ 456 एते बड़ जोन या भितरे प्राइस जदी एठी के आसिला बेस रू माडो हेकी पळेबो 200 300 पॉइंट किंतु आमे जता भितरु जिबा 1 आवर 1 डे रो चार्ट रू 1 डे रो ये को 1 आवर को गले से जगह रे देखिबा से जगह रे देखला को एठी गोटे एक्साइटिंग कैंडल अछि तो तळु ए प्राइस टा को आमे आनी बाहर ऊपर को ये जो बेस कैंडल ए जाय अछि छोटो बेस कैंडल जो जाय अछि से जाय रहयो এইটু প্রাইস এই লাস্ট এক্সাইটিং ক্যান্ডেল লো কো যায় এই যায় না এইটু পড়িছে না প্রাইসটা মুভমেন্ট ହେଇଛି না এইটু ବହୁତ ଜୋରେ ତ ଏଇଠି ଆସିଲା ମାନେ ତ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଜୋନଟାକୁ ଆମେ କମ କରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା କେମିତି ଜୋନକୁ କମ କରି 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 ଆସିବା ଯଦି ବେଶୀ ବଡ ଜୋନ ହେଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା so that ବେଶୀ ଆମର ବଡ ଷ୍ଟପ ଜଣକୁ ଲସ୍ stop loss ହଁ ଅଧିକା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ହଁ ତ ତାପରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳ ଆସେ ନା ତ କିନ୍ତୁ ଡେ ର ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଡେ ର ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁବେଳେ ଜାଣି ମନେ ରଖିଥିବ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଡେ ର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତମେ ଯେତେ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଚାଲିବ ନା ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ପଡିଥାଏ ହେଲା ଆଉ ଯେତେ କମ କମ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ କୁ ଆସିବ ସେତେ କମ କମ ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ତମକୁ ମିଳିବ ମାନେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ହଁ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ସେତେ ମାନେ କମି କମି ଆସିବ ଏ ଦେଖ ପ୍ରାଇସ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଏଟା ୱିକଲି ର ଇଏ ୱିକଲି ର ଜାଗାରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ये ଗୋଟେ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ये बेस कैंडल आसिला टच होला एठू मार्केट चलला बैंक निफ्टी देखि परछो एटा गोटे एक्साइटिंग कैंडल ना ता पूर्व बेस कैंडल माने प्राइस एटे चलची बाइंग सेलिंग हैपनिंग होउची को आडू को मार्केट डायरेक्शन दे पाइलानी मार्केट दुम दुम है कि तीनटा बड़ बड़ कैंडल फॉर्मेशन कर देला ता माने एटा होची ओरिजिन
ए ओरिजिन को जेतेबेले भी मानेकर प्राइस आसिला ना एई जगह को एई जगह केते प्राइस 43810 4814 एई जगह को जेतेबेले प्राइस आसीबो ना एठो धूम से आहुरी गोटे जबरदस्त रैली दबो देखिबो तमे से जिंस एबे खाली वीक टू वीक माड हेगी गला वीक टू वीक ए बेस कैंडल रो याको हम वीक ही कहबा ना खाली पढिथिले ना ए जिंस वीक एटा बॉडी तलटा भी वीक ଯେତେବେଳେ ବଡିରେ ମାଡ଼ ହବ ନା ଆସିକି ପ୍ରାଇସ୍ ବଡିରେ ମାଡ଼ ହବ ମାନେ ଆହୁରି ଜବରଦସ୍ତ ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହବ ୱିକ୍ ରେ ବହୁତ କମ ଥାଏ ତା ଭିତରୁ ଯେତେ ତମେ ତଳୁ ତଳ ଯିବ ସେତେ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଲାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବଡିରେ ଆକ୍ୟୁରେସି 80% ରହେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ୱିକ୍ ଟୁ ୱିକ୍ 50% ରହେ କିନ୍ତୁ ବଡିରେ 80% ବଡି ପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କରି ତଳ ଆଡେ ଯିବ ନା ସେଠି ଆକ୍ୟୁରେସି କମି କମି ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ୱେଟ୍ କରିବା ଆମର କାମ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆମର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ ହେଇନି ମେ ବି ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ବୁଲି ଯାଇପାରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ବୁଲିଯାଏ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ତମେ ଦେଖିବ ବେସ୍ ରେ ମାଡ଼ ହେଇକି ହିଁ ଯିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବେସ୍ ମାନେ ଏଇ ବଡିର ଏଇ ବେସ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମାଡ଼ ହବ ସେ ଚାଲିବ ବୁଝିପାରିଲ କ୍ଲିୟର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଥିଲ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ ଏଇ ଜିନିଷଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ନା ତେବେ ଏଇ ଜିନିଷ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ କେହି ପଢଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଢିଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେ ବହୁତ ଇଏ ହେଲା ପରେ ହିଁ ପାଇଛି ଏଇ ଜିନିଷ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛି ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଳିବନି ତମେ ସପ୍ଲାଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ମାର ନା ଏତେ ଡିପଲି କେହି ପଢଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଯୋଉମାନେ ବଡ ଟ୍ରେଡର ସେମାନେ ପଇସା କେମିତି ବାହାର କରିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧୁମଧାମ ବାହାର କରିଦେବେ ସେମାନେ ରିଟେଲ ଟ୍ରେଡର ମାନେ ବାଇଂ କଲେ ତ ସେମାନେ ସେଲ୍ କରିବେ ୟା ଫିର ସେମାନେ ସେଲ୍ କଲେ ଆମେ ବାଇ କରିବା ନା ଦେଖ ମାର୍କେଟରେ ଜଣେ ବାଇ କରୁଛି ଜଣେ ସେଲ୍ କରୁଛି ଜଣେ ଲସ୍ କରୁଛି ଜଣେ ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଛି ପଇସା ଆଉ କୁଆଡୁ ବାହାରୁ ଆସୁନି ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ପଇସା ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଉଛି ତା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟାଣି ନେଇ ଚାଲିବ ତମେ ଆମେ ଦେଖ ମେନ୍ ହଉଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ର ଫୁଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ଯଦି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଦେଲେ ସେଇ ହାୱାରେ ଆମେ ବସି ପଡିଆ ଟିକେ ରଖ ଆମେ ଆମର ବସିକି ଆମେ ଆମର କିଛିଟା ବାହାର କରିଦେଲେ ଚୁପଚାପ ବାହାରିବା ଆମକୁ ମାନେ ଏଇ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହିସାବରେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ହଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଆମର ରହୁଛି ଯୋଉ ଇଏ ଏକ୍ସାଇଟିଂ एक्साइटिंग କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। कैंडल हाँ स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल पूर्व जो बेस थाए से बेस रे पेंडिंग ऑर्डर सब बेले पड़िकी रहता है बास सेई बेस को हमको आइडेंटिफाई करियर अछि या फिर सेई जोन टा को आइडेंटिफाई करियर अछि सो दैट आमे जते बेले भी प्राइस पुन तो रिटर्न आसीबो कारण से तो इंस्टीट्यूशन तो तांकर पेंडिंग ऑर्डर से माने कैंसिल करि नथिबे तो आमे आराम से सेई जगह रे प्राइस जते जीवो आमे बाय मारी के चुपचाप बस पड़िया बाय मारदेले से जगह जिते प्राइस चलो आम आमर भी प्रॉफिट नहीं कि चलो आ जदि स्टॉप लॉस हिट है सीधा स्टॉप लॉस दे देबा कारण से जगह स्टॉप लॉस हिट हम माने ता माने से जगह रे बड़ सेलर या बड़ इंस्टीट्यूशन एंट्री करसंती जो इंस्टीट्यूशन सेटे बाय करसन जो क्वांटिटी रे ता माने ताठो भी अधिक माने क्वांटिटी रो सेलर भी बसचंती हाँ कुह ये कौन कहूछ कि ऋषिकेश So base candle can find out the rosy is important. टिके तम वॉइस क्लियर आसुनी कुह टिके भलरे Well, base candle टा can find out करिया ସେଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ important ଜିନିଷ ସେଇଟା हाँ हाँ ଜାଣିପାରିବା हाँ हाँ मेन होची से बेस कैंडल रे तमे जेते आइडेंटिफाई करिके एमते मार्किंग करिके रखि परिबो बेस कैंडल बुझि पारले कारण से बेस कैंडल रे ही हमर पेंडिंग ऑर्डर सब पेंडिंग हेकी ही रहउची जेते बेले प्राइस आसीबो से जगह रु मार्केट चलिबो तो तुमको तम काम होला जे कोनोसी स्टॉक तमे एनालिसिस करूचो मते एनु जणे कहइबो जे अरे एबे एसबीआई क्वाड जीवो या फिर टाटा मोटर्स क्वाड जीवो एबे टाटा मोटर्स मु जे देखिबी तमे देखो ऑल टाइम हाई रे चलची ऑल टाइम हाई रे हम स्ट्रेटजी काम करबनी ऑल टाइम हाई आमे केते बेले भी प्रेडिक्ट करि परियन जे मार्केट क्वाड जीवो कोन नै आमे मार्केट आमे कोथरे पसिबा जेतेबेले हमर ए देखो एटा गोटे बड़ एक्साइटिंग कैंडल तापर गोटे एक्साइटिंग कैंडल मझिरे छोट छोट बेस कैंडल केतेटा अछि बुझि पाछो कि नै तो आमे एठे मार्किंग करि परिया तमे उसी के तमरो म्यूट कर दियो तमरो साउंड होची कि सुबुनी क्लियर कौन पचार कि नल चैट रे लिखि दियो मते क्लियर सुबुनी तम कथाटा candle ଟା ଜାଣି नेटवर्क इश्यू रहउची बोधे तमरो तो देखो एई जगह रे देखो केते बड़ एक्साइटिंग कैंडल तापर एटी प्राइस एबे चलची सेलर जति की बायर सेति की सेलर जति की बायर सेले तो तापर जोन जेते मार्केट चलला पुणी ऊपर चलला
या भीतर देखो केते जबरदस्त गोटे डिमांड जोन अछि देखो यही सब आइडेंटिफाई करिया रखी अछि और ताकू अलर्ट देकी छाड़ दवार अछि मार्केट जेबे भी 6 एटा केते प्राइस 664 664.40 जेबे भी आसीबो मार्केट रे गोटे बड़ रैली दबो 7 सीधा 800 पाखापाखि ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ ତମେ ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି କହିକି ରଖୁଛି ଏମିତିଆ ଟାଇପ ର ସେଟଅପ ନା ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖିପାରୁଛ କି ନାଇଁ କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ବାଇଙ୍ଗ ହେଇଛି ତାମାନେ ଏଇଠି ତାହେଲେ ଆହୁରି ଆମେ 665 या 664 ର ଗୋଟେ ଜିଟିଟି ଅର୍ଡର ଦେଇକି ଛାଡିଦେଲେ ଫ୍ୟୁଚର ହଁ ଯଦି ଯେଠି କେବେ ହଁ ଆସିଲା ହଁ ସିଏ ଯେବେ ଆସିବ ସେବେ ତମେ ସେଇଟା ନବ ୟା ଫିର ତମେ ଏଠି ଆଲର୍ଟ ଦେଇକି ଛାଡିଦବ ତମେ ଆଲର୍ଟ ଯଦି 670 ରେ ଦେଇକି ଛାଡିଦେଲ ତମକୁ ଆଲର୍ଟ ଆସିଯିବ ତା ପୂର୍ବରୁ 670 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟଚ୍ କରିବ ତମକୁ ଆଲର୍ଟ ଆସିଯିବ ତ ତମେ ରେଡି ହେଇକି ରହିଲ ଯେତେବେଳେ ତମେ ୟା ଫିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଲିମିଟ ଅର୍ଡରରେ ମାରିକି ଛାଡିଦବ ତମେ କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ଯଦି ଲିମିଟ ଅର୍ଡର ଦେଇକି ମାରୁଛ ତମ ତମ ଫଣ୍ଡ ଟା ସେଠି ଇଏ ହେଇକି ରହୁଛି ନା ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ଯିବ ନା ହୁଁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଏ ଅର୍ଡର ଇଏ କରୁଛ ମନେକର ମୁଁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ମାରିବି ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ମାରିଲି ଆସିଲା 1000 କେତେ ଅଛି ମୁଁ ଏଠିକି ଗଲି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଅଛି ଲିମିଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଠି ଦେଇଦେଲି 665 665 ରେ ବାଇ ମାରିବି ବାଇ ମାରିଲା ମାନେ ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା କଟିଯିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଏବେ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ 665 ହିସାବରେ 665 ଟଙ୍କା ହିଁ ଆସିବ ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୁଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 17ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବାଡେଇଲି ତ 11300 ତ 11300 ମୋର ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 11300 କଟିଯିବ ତ ସିଏ କେବେ ଆସିବ ତମର 11700 କାହିଁକି ସେ ଭିତରେ ପଡିକି ରହିଥିବ ତେଣୁକରି ଆଲର୍ଟ ମାରିକି ରଖିଲ ଯେତେବେଳେ ତମ ଜୋନକୁ ଆସିଲା ତମେ ପଇସା ପୁରେଇଲ ସେଇ ଟାଇମରେ ପଇସା ପୁରେଇଲ ୱେଟ୍ କଲ ତମ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରହିବ ୟା ତଳେ 583 ତଳେ ତ 583 ହିସାବରେ ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନବ ଯେମିତିକି ତମେ ସେତିକି ଲସ୍ ବିୟର କରିପାରିବ ଯଦିକା ମାର୍କେଟ ଏଠୁ ତଳକୁ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ ର ସେଟଅପ୍ ନା ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଠି କନଫିଡେନ୍ସ ତମର 100% 200% ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ପ୍ରାଇସ୍ ଏଠୁ ଯିବ ହିଁ ଯିବ ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ ତା ରେଜଲ୍ଟ ଏଇ ଟାଇପ ର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯୋଉଠି ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ତମେ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିନିଅ ସେ କେମିତି ଜବରଦସ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଥିବ ହେଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଏତେ ବଡ ବଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ କରିକି ଆସୁଥିବ ନା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମରେ କନଫର୍ମେସନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସେଟା ଆମେ ଆଗ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ବହୁତ ଆଗରେ ପଡିଛି ସବୁ ଯେତେ କହୁଛି ବା 25 କ୍ଲାସ ସରିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ ରେ ପୁରା ମାଷ୍ଟର ହେଇଯିବ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଖାଲି ନିଜେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ତମକୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଅଛି ନିଜ ରୁଲ୍ସ ନିଜେ ରୁଲ ଯାହା ବନେଇବ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଇନଡିସିପ୍ଲିନ ହେଲ ମାନେ ତମେ ଲସ୍ ରେ ପଶିବ ଯୋଉ କହୁନି କି 9ଟା ଲୋକ 10ଟା ଲୋକରୁ 9ଟା ଲୋକ ଲସ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ଅଫ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ ସେମାନେ ଯଦିକା ବି ତାଙ୍କ ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫଲୋ କରୁଥିବେ ସେ ଯୋଉ ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆମେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏବେ ତମକୁ ସେ ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଇନଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଗି ହିଁ ସେ ସବୁ ମାନେ ଲସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଯେତେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଇ ଚାଲିବ ଯେତେ ମାନେ ସେଇ ଉପରେ ନିଜକୁ ମାଷ୍ଟରୀ କରି ଚାଲିବ ନା ସେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇ ଚାଲିବ ଆଉ ତମ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି ତମେ କେତେ ଆଗକୁ ଯିବ ସେଟା ତମେ ନିଜେ ଦେଖିବ ସେଟା କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି ସିମ୍ପଲ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତମେ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହୁଛି କିଛିଟା ଷ୍ଟକ୍ସ ମୁଁ କାଲି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଲେଖିବି ସେ ଷ୍ଟକ୍ ର ମିନିମମ୍ 10ଟା ପଛକୁ ବ୍ୟାକ୍ 10ଟା ଛାଡ 5ଟା ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ର 5ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ନିଜେ ମାର୍କ କରିବ ନିଜ ଇଏରେ ମାର୍କ କରିକି ମାନେ ଖାଲି ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯୋଉଠି ସେଟା ଏମିତି ମାର୍କ କରିକି ନିଜେ ନିଜର ନୋଟ୍ସ ବନେଇବ ନିଜେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ କିଛି ଚାର୍ଟ ମାନେ ସେଥିରେ ଯଦିଆ ସେୟାର କରିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦବ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ସେଟା ଅବଜର୍ଭ କରେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରେକର୍ଡିଂସ୍ ବି ଯୋଉମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନ ଯୋଉମାନେ ରେକର୍ଡିଂସ୍ ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହୋମୱାର୍କ 1 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଦବ 5ଟା ଷ୍ଟକ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଦେବି SBI या फिर ଏଇଠି ହିଁ କହିଦଉଛି ଯିଏ ରେକର୍ଡିଂସ୍ ତ ଦେଖିବ ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ନ ଦେଖୁଛି ସେମିତି ପଡିକି ରହୁଛି ଦେଖ ରେକର୍ଡିଂସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ତମେ ରେକର୍ଡିଂସ୍ ଅଛି ତ ତମେ ପରେ ଦେଖିବି ଇଏ କରିବି ସେ କରିବି ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେଇଛ ନା ମୁଁ ମତେ କହୁଛି କରିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ତ କରିବାର ଅଛି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ରେକର୍ଡିଂସ୍ ପଢିଛି ମୁଁ ମାସେ ପରେ ଦେଖିପାରିବି 2 ମାସ ପରେ ଦେଖିପାରିବି 3 ମାସ ପରେ ମୁଁ 3 ମାସ ପରେ ରେକର୍ଡିଂସ୍ ଉଡେଇଦେବି 3 ମାସ ଯାଏ ମୁଁ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଦେବି 3 ମାସ ପରେ ରେକର୍ଡିଂ ଉଡେଇଦେବି
कारण ଯେତେ ମାନେ ରହିବନି ଯଦିକା ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ନା ସେତେବେଳେ ତମେ ଠିକ ସେ ନିଜେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବ ନୋଟ୍ସ ନିଜେ ବନେଇବ ନିଜେ ପଢିବ। ରେକର୍ଡିଂ ସେଇଥିଲାଗି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତମକୁ ମାନେ ସୁବିଧା ହବ ଯଦିକା ଇନ କେସ୍ କାହାର କ୍ଲାସ୍ କି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିଲାନି, ବହୁତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରହିଲା। ଆଜି ଯଦି ତମେ ହଁ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ତ କ୍ୟାଜୁଆଲି ନଉଛ ଏଇ ଜିନିଷକୁ, ଦେନ୍ ସେ ଜିନିଷ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ହେଇଯାଅ। ଏହାର କିଛିଟା ଲିମିଟେସନ ଅଛି, ଲିମିଟ ଯେତିକି ମାସ ପାଇଁ ରେକର୍ଡିଂସ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ଦିଆଯାଏ ନା କି ଏତିକି ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ସେମିଷ୍ଟର ହବ, ସେମ୍ ଜିନିଷ। ଯଦି ସେମିଷ୍ଟର ହିଁ ନଥାନ୍ତା ପିଲା ତ ପାଠ ପଢନ୍ତେନି। ସେମିଷ୍ଟର ଯଦି ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସିବ ସେମିତି ଯେତେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଷ୍ଟଡିଟା ହବ, ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟଡି ଯୋଉ ହିସାବରେ ହୁଏ, ସେମିତି 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତମର ରେକର୍ଡିଂସ ଦେଖିକି ନିଜେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ମେହନତ ନ କରିବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ପାଇବ? ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛ ତ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କର। ଏମିତି ଟାଇମ ପାସ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆସୁଛ ଦେନ୍ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ସେ ଜିନିଷକୁ ଇଏ କରେନି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ରିଅଲ ଲାଇଫ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଲାଇଫ ବେଶୀ ଡିଫରେନ୍ସ ନୁହେଁ। ସେ ଜିନିଷ କହିଛି ବି ତୁମକୁ, ଏବେ ବି କହୁଛି। କେତେବେଳେ ବି ନିଜ ଲାଇଫ ରିଅଲ ଲାଇଫର ଟେନସନକୁ ଆଣିକି ଏଠି ମାର୍କେଟ ଲାଇଫରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେଇବନି, ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। କାରଣ ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନର୍ମାଲ ଦେଖିଥିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଫୁଟୁଥିବ ସେତେବେଳେ ତମ ଫେସ୍ ଦେଖାଯାଏନି। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଶାନ୍ତ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଫେସ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବି ଟ୍ରେନ୍ କରିବ। ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରେସିଭ ମୁଡରେ ଥିବ ନା, ଏତେ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ମୋର, କେମିତି ମାର୍କେଟ ଲସ୍ ନେଇଗଲା ମୋର, ଛାଡିବିନି ମାର୍କେଟକୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ରିକଭର କରିକି ରଖିବି, ସେଇଟା ଆଗ୍ରେସିଭ। ସେଇ ଟାଇମରେ ରାଗ ଆସିଯାଏ, ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି ସିଧା ଯେତେକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଥିବ ସବୁ ଏକାଥରେ ପୁରେଇ ଦେଇ, ଯାହା 50,000 ସିଧା ପୁରେଇ ଦେଇ ଗଲେ ନହେଲେ ଏକାଥରେ ଲକ୍ଷ ହବ, ନହେଲେ ଜିରୋ ହବ। ସେମିତି କେବେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଣିବ ହିଁ ନାହିଁ ମାର୍କେଟ। ମାର୍କେଟ ସିଧା ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ଦବ, ସିଧା ବାହାର କରିଦବ ତମକୁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ମାର୍କେଟ ସହିତ କେତେବେଳେ ବି ଲଢିବନି। ମାର୍କେଟକୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ନମସ୍ତେ କରିକି ଚାଲିବ, ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇକି ହିଁ ଚାଲିବ। ମାର୍କେଟକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦବ ତ ମାର୍କେଟ ତମକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦବ। ତମ ତମ ପଇସାକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦବ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ହିଁ। ଆଉ ତମେ ଯେତେ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ ମାନେ ବିହେଭିୟର ଖରାପ କରିବ ମାର୍କେଟ ସହିତ, ମାର୍କେଟ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ତମକୁ ରିଟର୍ନରେ ହିଁ ଦବ। ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ ଏଠି। टाइम फ्रेम कोउ टाइम फ्रेम रे हमें कोउ ट्रेड नेबा कोन नहीं से नेक्स्ट क्लास रे जिबा। नेक्स्ट क्लास रे हमें जिबा पैटर्न रहिबो। नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट क्लास रो माने जो टॉपिक रहिबो जे को पैटर्न को माने को पैटर्न रे केमिते एंट्री करबा से सब नेक्स्ट ये रहबो। केमिते डिमांड जोन परफेक्टली मार्क करबा से सब भी नेक्स्ट क्लास रे हम कवर करिवे। लाइक सप्लाई जोन केमिते मार्क करिवो, डिमांड जोन केमिते मार्क करिवो। तापर तापर आमे धीरे धीरे जीवा स्टॉप लॉस कोन, बाइंग कोन, केमिते केते स्टॉप लॉस रखिबा, को जगह रे बाइंग करिबा, हां को जगह रे केमिते कोन इन द मनी कोन, आउट द मनी कोन, मनी नेस जो जिनसडा আছে से जिनस कवर करिबा नेक्स्ट। तापर बहुत अछि। तो आजिर स्टडी जहाँ हैला जस्ट गोटे क्विक रिव्यू कर दउची माने पूर्व थले जे मार्केट रे प्राइस जो अप डाउन होची, जो कैंडल फॉर्मेशन होची, नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल और होची स्ट्रांग एक्साइटिंग कैंडल, जोठे अधिक बाइंग हैपनिंग हुए से जगह रे बड़ कैंडल फॉर्मेशन हुए, से जगह रे सेलर पूरा जीरो हो जाते, देन जाई बड़ कैंडल फॉर्मेशन हुए। बेस कैंडल कोठी हुए जेते बेले बायर सेलर ऑलमोस्ट सेम थाए। बायर सेलर जो जगह रे ऑलमोस्ट सेम थांती से जगह रे बेस कैंडल फॉर्मेशन हुए। ओके
ସେଇଥି ଲାଗି ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ବେସ୍ ଏମିତି ଏମିତି ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ସାଇଡ ୱାଇଜ ହୁଏ ମାର୍କେଟ ତାପରେ ଉପରକୁ ଯାଏ କାରଣ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରେ ସବୁବେଳେ ବାୟର ସେଲର ସେମ୍ ରହନ୍ତି ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଉପରକୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର କେମିତି କୋଉ ଜାଗାରେ ରୁହେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କେମିତି କରିବା ବେସ୍ ର ଟପ୍ ଆଉ ବଟମ୍ लो ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ପେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ରହେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଟରେ ତ ଦେଖେଇଲି ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିଲ ସେମ୍ ଜିନିଷ ତମେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ କାଲି 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 କଣ କାଲି ତ ସଣ୍ଡେ ପରଦିନ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ 11th ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7টাରେ ତ କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି 1 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦବ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ କରିଦେବି କୋଉ ଷ୍ଟକକୁ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ହେଲା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଫଟୋ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଠି ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଇଟା ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନିଜେ ସେ ଜାଗାଟା ମାର୍କ କରିବ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବ ହେଲା ଏଇଟା ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା କେହି କେହି ସେଇ ଯୋଉ ହୋମୱାର୍କ ଷ୍ଟକ୍ ର ତାହେଲେ ଟାଇମ ଲାଇନ ଟା ହିସାବରେ ହବ ନା ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ସମସ୍ତେ ଏସଏଲ୍ ଡେଲିର ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ମୁଁ ଦେବି ସେଥିରେ ଲେଖିବି କୌଣସି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଡେଲିର ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ତମେ ସେଥିରେ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପଛକୁ ପଛ ଯିବ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯଦି କୋଉଠି ମିଳୁନି ପଛକୁ ପଛ ଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତିଆ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ଦେବି ଯୋଉଥିରେ କି 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଥିବ ଭଲ ଭଲ ଜୋନ୍ ଡେଲିର ହେଲା କି ସବୁ ଇଏରେ ଥିବ ହେଲା କି ତ ସେଇ ଜାଗାଟା ତମେ ମାର୍କିଂ କରିବ ମାର୍କିଂ କରିକି ତାକୁ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ଜାଗାର ଏଇ ଷ୍ଟକ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ମତେ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମିଳିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମିଳିଲା ତ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତମର ହୋମୱାର୍କ ରହିବ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଯେ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ନିଜର ମ୍ୟୁଟ କରିକି ରଖ କେହି ସେ ଜିନିଷକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବନି କାରଣ ସେ ଜିନିଷ ରହିବ ଯଦିକା ଏଇ ଜିନିଷ ପଶୁଥିବ ଦିଟାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବ ନା ତମ ନିଜର ହିଁ ଲସ୍ ମୁଁ କହିଦଉଛି କାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଯଦି ନ୍ୟୁଜ ଆସିଗଲା ପୁଣି ଥରେ ସେମ୍ SBI ଟାଇପ୍ର ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖେଇଲି ପୁଣି ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିବ ଯେ ଆରେ ଯିବ କି ଯିବନି କାଳେ ଯିବନି ମାର୍କେଟରେ ଆସିଛି ନ୍ୟୁଜ ଇଏ ବି କଣ ଟିକେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲାଣି ତେଣୁକରି ସେଇଥିଲାଗି କହୁଛି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଦୂର ହିଁ ରୁହ ପୁରା ଦୂରେଇ ଦିଅ ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂ ବନଉଛେ ନା କହିଛି ନା ବିଲ୍ଡିଂ ବନଉଛେ ତ ଅନାବନା ଗଛ ଫଛ ଫାଷ୍ଟ କାଟା ହୁଏ ନା ଯୋଉ ସାଇଡ୍ ଉପରେ ଯୋଉ ଗଛ ଫଛ ଥାଏ ତ ସେ ସାଇଡ୍ ଗଛ ଫଛ ସବୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ହିଁ ହଉଛି ସେଇ ସବୁ ମାନେ ଅନନେସେସରି ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଫ୍ୟୁଜ ଯୋଉ ସବୁ ଆସେ ନା ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ସେ ଆଜି ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଡିଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଏଇ ସପ୍ଲାଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନର ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି କଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଣ ଏକ୍ଜିଟ୍ କୋଉଠି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯଦି କୁହ ଏଇ ଜିନିଷ କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆଜିର ଟପିକ ଥିଲା ଯୋଉଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଅଲଗା ଟପିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉପରେ ଯିବା ଯୋଉ ଜିନିଷ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିବି ସୋମବାର ଦିନ କହିବି ୟା ଉପରେ କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଋଷିକେଶ ତମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତା ପଚାର ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ କିଛି ହଉ, ଭଲ କଥା ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯୋଉମାନେ ବି ରେକର୍ଡିଂସ୍ ଦେଖୁଛ କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ରହିବ ଯଦିକା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ କରିବ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଡାଉଟ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିଚାଲ କାରଣ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ପଚାରିବି ସବୁ ଇଏ କରିବି ଏଥରକୁ ପୁଣି ବର୍ଡନ ହେଇଯିବ କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ହିଁ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଋଷିକେଶ ମେସେଜ ପାଇଲି ତମର ବାସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ହେଲା ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ସେତେ ମାନେ ନିଜ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ହବ କ୍ଲାସକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରଖିବା ଆଉ ଯାହା ଡାଉଟ୍ସ ଥିବ ମେସେଜ କରିବ ମୁଁ କିଛିଟା ଷ୍ଟକ୍ସ ଦେବି ସେ ମେସେଜ କରିବି ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉଟା କି ତମମାନେ ତାର ଏକ୍ସାଇଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଗାରେ ହିଁ ଏମିତି ମାର୍କିଂ କରିକି ଛାଡ଼ିବ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ମୁଁ ଯେମିତି ମାର୍କିଂ କରୁଛି ସେମିତି ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ମାର୍କିଂ କରିକି ଛାଡ଼ିବ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ଇଏ ହଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେମିତି ବନଉଛି ଏଠି 2ଟା ବେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି
ଗୋଟେ exciting candle ଅଛି पर ये तो exciting candle ये तो demand zone पाखरे ही ଅଛି लाइक डे रो कैंडल ଅଛି ବୋଲି या पर जो टाइम फ्रेम तमे नहीं परियो सेमते नै जे डेली रो टाइम फ्रेम जो टाइम फ्रेम रे नहीं पारो किंतु तुमको मेन कथा होची जानियार अछि जे एक्साइटिंग कैंडल कोटा बेस कैंडल कोटा और डिमांड कोठे रहउछ ये जगह देखो ये जगह केते बढ़िया से अछि एक्साइटिंग कैंडल केतेटा अछि तीनटा एक्साइटिंग कैंडल केडे 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 रहिछि एड देखो प्राइस आसला ए जगह को चलला ए जगह देखो फॉल ହେଇଛି सप्लाई जोन डिमांड जोन सप्लाई जोन ये जगह सप्लाई जोन ये जगह बेस कैंडल ये जगह बेस कैंडल हैला फॉर्मेशन हैला बेस कैंडल ये बेस कैंडल रो टॉप हैला बेस कैंडल मार्केट गला तो प्राइस गला ऊपर को फास्ट एंट्री कला एठू पुणी खसेला पुणी बायर हेवी अछंदी सेति लागि ऊपर को चलला प्राइस चलला किंतु ए जोन रो खसेला तो ए जगह रे अलगा टाइम फ्रेम रे तमे जे देखिबो ए जगह रे किछ उठे थिबो सेति लागि प्राइस को खसे छि पुणी एबे मार्केट बेस कैंडल बनै चलछि माने गोटे जोन रे अछि ता माने प्राइस एबे ना सेलर जति की बायर सेति सेति लागि प्राइस साइड वाइज हुए जे कोन से जगह रे निफ्टी बैंक देखो जतले भी साइड वाइज होछि ता माने बायर जति के अछंती सेलर सेति के अछंती सेति लागि प्राइस अप डाउन होनी तळको से साइड वाइज हे चलछि जत्ते बेले गोटे जोन माने वीक हेबो बाइंग बायर वीक हेले या फिर सेलर वीक हेले तार अगेंस्ट रे सीधा चलियो मार्केट नेक्स्ट जोन जाय जीवो सीधा एटू मार्केट जेदा बायर हेवी हे जिवे देन मार्केट ऊपर चलला एठी देखो हेवी हे गले सेलर तो मार्केट तळु खसे देला तळु खसेला एबे आसीबो ए जोन रे ए जो बेस कैंडल अछि ता पखा सेटू आसीकी पुणी मार्केट चलियो तो ए जोन जेतले आसीबो मार्केट पुणी थरे आसीकी ए जोन ए डिमांड जोन रे पुणी थरे आसी मार्केट एठू पुणी रिवर्स नबो तो मार्केट रो नेचरिंग से डिमांड जोन को आसीबो पुणी जीव सप्लाई जोन को पुणी आसीबो डिमांड जोन को बस से डिमांड जोन आसीबा टाइम रे हमको एंट्री करे अछि हमर 1:2 रेशियो प्रॉफिट टर्न नेवर अछि बाक पर मार्केट जुआड जाउछि जाओ पुणी सेम सप्लाई जोन आमे मार्क करके रखिबा सप्लाई जोन जते बेले हमर जीवो बेस कैंडल सप्लाई जोन को सप्लाई जोन मार्क कर रखले मार्केट हमर प्राइस जते सप्लाई जोन रे एंट्री करिवो सेम सेल करिवार अछि स्टॉप लॉस एठी रखियार अछि मार्केट देखिबो सेठू खसिबो बस हमर से प्रॉफिट बुक करिवार अछि जति गेला पर बाहर जीवार अछि बस सिंपल इंस्टीट्यूशन रो फुटप्रिंट को फॉलो करिवार अछि सेति ओके समस्त क्लियर हैला एजेंस Yes. ओके वेरी गुड सही तो ये सर जिनसटा प्रैक्टिस करिवो हला समस्ते डिमांड जोन सप्लाई जोन कोठी केमते रहउछि एक्साइटिंग कैंडल मते ग्रुप रे मेसेज करिवो मु जो स्टॉक दी चारटा देबी जहां देखिके तमे कोनसी भी या फिर तमे निजे रैंडमली भी तम माने तम मनरो भी जो कोनसी स्टॉक रो भी एमते ना जे मु जो स्टॉक दोचे जोठे भी तुमको भलो भलो परफेक्ट डिमांड जोन एक्साइटिंग कैंडल बेस कैंडल एक्साइटिंग कैंडल थिबो से जगह मार्किंग एमते हॉरिजॉन्टल मार्क करके माने ग्रुप रे सेंड करो सो दैट समस्त जानिबे जे हां ए देखो ए जगह रे जिंदे बेस कैंडल यार बेस कैंडल टॉप पे ना प्राइस ए जगह को आसिला बेस कैंडल माडो होला भितरु टिके आसिला पुन चलला सब जगह रे ए स्ट्रेटजी काम करूची तमे जस्ट बैक टेस्ट करो बस तापर नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबा कैंडलस्टिक पैटर्न कोन माने ए सप्लाई जोन को नेकी पैटर्न कोन से जिंस रे पढिबा हमें ओके नेक्स्ट क्लास केबे करिवे कोन कहलो नेक्स्ट क्लास केबे करिवे नेक्स्ट क्लास मंडे रहइबो मंडे 11th ओके सबु मंडे थर्सडे एंड सैटरडे क्लास रहइबो 7 to 9 pm तापर भी जेतल जाय तम डाउट क्लियर नै छै हमर टाइम एक्सटेंड रहइबो किछ असुविधा नै तो मो कहया था 7 9th 11th देन 14 16 से हिसाब रे एवरी थर्सडे सैटरडे एंड मंडे ओके 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 ठीक ठीक अछि आज पई एते क्लोज करिबा आज रो टॉपिक यही थिला सप्लाई डिमांड जोन फाइंड आउट करिबा हाउ एक्साइटिंग कैंडल जहा थिला नेक्स्ट क्लास रे देखा माने नेक्स्ट टॉपिक ऊपर जीबा ता पूर्व समस्त रिकॉर्डिंग्स देखि नबो भलरे नोट्स बनै नियो बनै चलो नोट्स किछि निजको टाइम माने वेस्ट करनी किछिटा जिंस शिखिया पे आसेचो तो फुल एफर्ट दियो देखिबो बहुत बढ़िया रिजल्ट आसियो मार्केट सोमवार ओपन हबो सोमवार दिन ओपन हले से दिन प्राइस सेक्शन केमिति कोन होची से दिन भी देखेबी से सेम हमें सेम डिमांड सप्लाई मार्केट केमिति बिहेव कला कोन नै से दिन हम कहबी
देखिबो होला ठीक अछि ठीक, थैंक यू। ओके थैंक यू Okay, sir. Thank you, sir. Good night, sir. ओके गुड नाइट थैंक यू गुड